भाई नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार शुभ अण्णा संध्या। प्रणाम। ओं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ॐ नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। आज आमर जगन्नाथ दास कृत श्रीमद भागवत महापुराण अंतर्गत पंचम स्कंद चतुर्दश अध्यायर सारांश आलोचना क्रम आज आवासी कार्यक्रम उपस्थित आमर अनुष्ठान संपादिका प्रणति महापात्र महोदय, रीता अपराजिता भौणी महोदय, अन्य पंडित सज्जन मंडली महोदय, समस्त दिव्यात्मा भाई और भौणीगण समस्त को मो अनुष्ठान तरफ साधारण निमंत्रण जनाऊँगी। आज जो आमर अच्छे पंचम स्कंद चतुर्थ अध्याय आम शुणा जे ये चतुर्थ स्कंद रही भवाटवी वर्णनार स्पष्टीकरण विषय तार सारांश आलोचना आज जे आम गहन आलोचक भाव उपस्थित अच्छा पंडित श्रीयुक्त पद्मनाभ पाणिग्राही महाभाग को सादर निमंत्रण जन मोर वक्तव्य विराम नौ। सभापति देवेंद्र कुमार नायक, नमस्कार। श्रीयुक्त पद्मनाभ पाणिग्राही आज्ञा को से आज व्यासासन उपवेशन करी आमको चतुर्दश अध्याय को स्वकीय आलोचन उद्बोधन देवे बा तांकर आलोचना को रखिए। सुस्वागत आपन। वासुदेवाय। ओ नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं जीवत भागवत रसमालयो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक जगतर नाथ जगन्नाथ तंकर चरण कमल ये अधमर अनंत कोटि प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज साहित्य कवि बंधु परिवार उपस्थित थिबा सभापति महोदय, संपादिका महोदय, समस्त ज्ञानी गुणी विद्वान साहित्यिक कवि साधु सन्त ज्ञानी गुणी विद्वान समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम। जाऊ आज विषय गोटे तात्विक विषय रही जड़ भरत रहुगण को उपदेश स्थल विभिन्न संसार कथा को कहते वर्णना कर पंचम स्कंदर चतुर्दश अध्याय होउची भवाटवी अरण्यर वर्णना। भव हला भव संसार, अटवी हला बनवा अरण्य। यही संसार रूपक अरण्य मनुष्य जो जन्मलाभ करिछि से जन्मलाभ कले कि भली दुख कष्ट अनुभव करने को पड़ी था। कहीं ए संसार रूपी जंगल रे अरण्य मध्य
ଯେତେବେଳେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା ଦୁର୍ଗମ ଅନ୍ଧକାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଦୋଷ ଥାଏ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ମାତା ସୀତା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଜାନକୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କଲେ ବହ ବହ ଦୋଷାହା ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଦୋଷ ରହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କଲେ କଣ ହବ ନା ଶୋଇବା ପାଇଁ ତୁଳି ତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟା ମିଳିବ ନାହିଁ ତେଣୁ କଣ କରିବ ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୃକ୍ଷରୁ ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ି ତଳେ ଭୂମିରେ ଯୋଉ ପତ୍ର ଶଯ୍ୟା ଅଛି ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ ବକଳ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଜଟା ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ବାତ ତିମିର ଭୟ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ କିଛି ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଏ ତେଣୁ ଇଏ ସଂସାର ରୂପକ ଯୋଉ ଦୋଷ ଜଙ୍ଗଲ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବନ ଭିତରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ଯଦି ଚଳିବା କିଭଳି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଆମର ଜଡ଼ ଭରତ ରହୁଗଣକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ହେ ରାଜନ ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମିଥ୍ୟା ଅସତ୍ୟ ଏଇ କଥାଟା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ କେବଳ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ପରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବା ପରେ ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଇଏ ମିଥ୍ୟା ତେଣୁ ବିଷୟ ଭୋଗରୁ ଯାହାର ମନ ଦୂରେଇ ଯାଏ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେବା ତାହେଲେ ଆମ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଇଏ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତେଣୁ କହିଲେ ହେ ରାଜନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିନା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ନା ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହବା ଦରକାର ମୁଁ କିଏ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ ସଂସାର ହଉଛି ଗହନ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ରହିଥାଏ ସେ ସବୁ କିଛି ସ୍ମରଣ ଜାତି ସ୍ମର ହେଇଥାଏ ସେ ସବୁ କିଛି ମନେ ରଖିଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତୁମର ସେବକ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ହେଲେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅପାନ ବାୟୁ ତାକୁ ଠେଲି ଦିଏ ଏତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ ସେ କୋହମ ବୋଲି କାନ୍ଦେ କିଏ ବୋଲି ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଜାତି ସ୍ମରଣ ହୋଇ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଏ ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ ପାଇଲା ଆମେ କହିବା ଜନ୍ମ ହେଲା ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଲା କାନ୍ଦିଲା କାହିଁ ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ ପାଇଲା ତେଣୁ ଇଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତ ଜାଣିନି ଆଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହବ କେମିତି ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲେ ତୁମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହବ ତୁମେ କିଏ ତେଣୁ ये जो मुटा मु मले मोते तू पाइबू उद्धव मने रखिथिबू मु मले तेणु अहंकार जेते बेले विनाश हो तू मोते पाइबू से ब्रह्म होउची सत्य को तू पाइबू असत्य को दूर कले सत्य को पाइबू अविद्या रु दूर हेले विद्या को पाइबू अज्ञान रु दूर हेले ज्ञान लाभ तेणु ज्ञान लाभ हेले सत्यर स्वरूप ता भेद को तू जानी तेणु अभेद परिपूर्ण आत्मस्वरूप जीए से ताकू जानीगला संसार मिथ्या बोली तुम प्रतीयमान होदेले तापर जड़ भरत रहुगण को कहते आत्मार धन हूँ विवेक तेणु केमी जान ना विवेक जदि आमर थो से विवेक बल आम जगत को जानी पार कि आउ गोटे कथा कौन हो आम भितर जो इंद्रिय मान अच्छा मन इंद्रिय यही हेले आमर गोटे गोटे दस्यु ये दस्यु माने आमकर विवेक रूपक जो धन को ये दस्यु रूप इंद्रिय माने लुंठन करके नहीं जान तेणु जिते ये संसार हूँ गहन वर्ण आमे आसीबा विषय उपर है विषय रूप को आसिले ये कौन
ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ ରୂପକ ଛଳେ ଭବାରଣ୍ୟ ଭରତ ଯାକଲେ ବର୍ଣ୍ଣନ ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଚତୁର୍ଦଶେ ସୁକ ଯେ କରନ୍ତି ବିଶେଷେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଭବ ସଂସାର ରୂପକ ଅରଣ୍ୟରେ ଏଇ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା କେମିତି ସିଏ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଙ୍ଗଲ ମାର୍ଗକୁ ଦୁର୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଭଳି ଅତିକ୍ରମ କରେ ସେଇ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏ ଯେଉଁ ସଂସାର ଅରଣ୍ୟ ତହିଁରେ ଯେତେ ଜୀବଗଣ ବେପାରୀ ବଣିଜାର ପ୍ରାୟ ସଂସାର ମାର୍ଗେ ଭ୍ରମୁଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ସଂସାର ହଉଛି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ସେଥିରେ ବେପାରୀ ବଣିଜାର ପ୍ରାୟ ସଂସାର ମାର୍ଗରେ ଭ୍ରମୁଛି। ତେଣୁ ଜୀବ ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଡିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଉଛି ବାଟ ଭୁଲି ଯାଉଛି ବାଟ ଭୁଲି ଯିବା ଭିତରେ ଯଦି ସନ୍ଥ ହାବୁଡରେ ପଡିଗଲେ ସନ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସଂସାର ରୂପୀ ଗହନ ବନରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯାଉଛେ ବାଟରେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ତ ମହା ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ ତାର ସୀମା ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଚାଲିବା କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ବାଟ ଭୁଲିଗଲେ ଆମେ କେମିତି କେହି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବା ସନ୍ଥ ଯଦି ହାବୁଡି ଯିବେ ସିଏ ଆମକୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେଇ ସେଇଭଳି ଏ ସଂସାର ରୂପକ ଦୁର୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯଦି ସନ୍ଥ ହାବୁଡରେ ପଡିଗଲେ ସଜ୍ଜନ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷଣମପି ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତିରେ ଏକା ଭବତି ଭବାର୍ଣ୍ଣବ ତରଣେ ନୌକା କ୍ଷଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କର ଆମେ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ସେଇ ଉପଦେଶ ରୂପକ ନୌକାରେ ଆମେ ଏଇ ଭବସାଗରକୁ ପାର ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ସନ୍ଥ ଆମର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଜଡଭରତ କହିଲେ ହେ ରହୁଗଣ ଏ ଜୀବ ସମୂହ ସୁଖ ରୂପୀ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆସକ୍ତି ହେଇଯାନ୍ତି। ଏଇ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ସୁଖ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଇଏ ହଉଛି ଦୁଃଖାଳୟ ଦୁଃଖ ଆଳୟରେ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆମେ ଖାଲି ସୁଖ ଖୋଜୁଛୁ ଯୋଉ ସୁଖ ଖୋଜୁଛୁ ସେଇ ସୁଖ ହଉଛି କ୍ଷଣିକ ସେ ହଉଛି ବିଷୟ ସୁଖ ଭୋଗ ବିଳାସର ସୁଖ। ତେଣୁ ମଣିଷ ସେଇ ସୁଖକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର ଖାଲି ବୁଲୁଛି କେମିତି ନା ବଣିକ ଭଳିଆ ଯେ ଗୋଟେ ବଣିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦେଶ ବିଦେଶ ତାର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଧନ ସମ୍ପଦ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଧନ ସମ୍ପଦ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସେ କେବଳ ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ବୁଲୁ ବୁଲି ବୁଲି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା କେବଳ ମାୟା ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଆମେ ଯାଉଛି ଯୋଉ ଜୀବ ତାକୁ ମାୟା ସେଥିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଅଛି ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ମଣିଷ ଲାଗିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ କଣ ହଉଛି ଦେହାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଜୀବ ଏଇ ସଂସାରରେ ଇଏ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ପଡି କଣ କହୁଛି ନା ସେ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଉଛି। କେବଳ ଏହି ଦୁସ୍ତର ସୁଖ ପାଇଁ ଜୀବ ସମୁଦାୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଖିଳ ଠାକୁର ତାର ମାୟାରେ ମୋହ ହୋଇ ଏ ଜୀବ କିଛି ନ ଜାଣଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପଡିଯିବ ସେ ମାୟା ମୋହରେ ପଡିଗଲେ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ ତାର ବାଟ ଆଉ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଲେ କଣ ନା ବାୟା ବାବା କହିଲେ ସଂସାର ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିଲେ ସୁଖ ତିଳେ ହେ ନାହିଁ ପଥ ଶ୍ରମ ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଏକା ସାର ହୁଅଇ। ସଂସାର ରୂପକ ଅରଣ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ବୁଲିବା ଆଉ ସେଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ମାତ୍ର ସୁଖ ନାହିଁ କାରଣ ପଥ ଶ୍ରମ ହବ ସିନା ଆମେ ସୁଖ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମହାଘୋର ଏହି ସଂସାର ବନ ଭୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାର ମନ ଏଥି ପ୍ରବେଶ ତାର ଦଗଧ ପ୍ରାଣ। ଏଇ ମହାଘୋର ଏଇ ସଂସାର ବନ ହଉଛି ମହାଘୋର ଅରଣ୍ୟ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ତାରି ଭିତରେ ଭୟ ବାତ ତିମିର ସବୁ କିଛି ରହିଛି ଦୁର୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲ ଯାହାର ମନ ଏଇଥିରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଯାଏ ଏଇ ସଂସାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରାଣ ଦଗ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ହଉଛି ନା ରଜଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ମଣିଷ ସୁଖ ରୂପକ ଦୌଡ଼ରେ
ସୁଖ ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି ତାର ସତେ ଧରି ମୃଗୀନ ଚାଏ ନର ହରି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୱ ରଜ ଗୁଣ ଏଇ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜକୁ ଧରି ଭଗବାନ ମାୟା ରୂପରେ ନଚେଇଥାନ୍ତି ଆମକୁ, ମାଙ୍କଡକୁ ନଚେଇଲା ଭଳିଆ ମାଙ୍କଡିଆ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ମୋର ମୋର ବୋଲି କହି ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଦୌଡୁଛୁ, କୂଳ କିନାରା ପାଉନାହୁଁ, ସବୁ ବୋଲୁ ମୋର ମୋର, କେହି ନୁହନ୍ତି କାହାର। ତେଣୁ ତାର ମାୟାରେ ମୋହ ହୋଇ ଏ ଜୀବ କିଛି ନ ଜାଣଇ, ଦେହାଭିମାନୀ ହୋଇ ନର ସତ୍ୱାଦି ଗୁଣେ ତାହାଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଦେହାଭିମାନୀ ମଣିଷ ହେଇଯାଏ, ବିତେଇଷଣା ଲୋକେଇଷଣା ଆଉ ପୁତ୍ରେଇଷଣା ଏଇ ତିନିଟା ଈଷଣା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନ ତୁଟି ଯାଇକିରି ବିଧେୟ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବତ ତତ୍ଵକୁ ପାଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେହାଭିମାନ ହୋଇଯାଏ, ମାୟାରେ ପଡିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଦେହାଭିମାନୀ ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ଜୀବ ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ଗୁଣ ଭେଦରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ମିଶ୍ର ତିନି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଥାଏ, ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରେ। ତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଇଏ ତାର 6ଟି ଦ୍ୱାର ହେଲା ମନ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏଥିରେ ପଡିକି ଜୀବ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଧନ ରୋଭରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ଛଟପଟ ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଏମିତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାଠାରୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥିଲେ। ମୋହିନୀ ରୂପେ ମାୟାଧୀଶ ଶଙ୍କର ମୋହେ କାମ ବସ, ଯେହରି ଜଗତ ଜୀବନ ସେହରେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମନ। ଜୀବ ହୋଇଲେ ଛନ ଛନ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ମୋହ ମନ, ଶିବ ହୋଇଲେ ଛନ ଛନ। ଶିବ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋହିନୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖିନଥିଲେ ଶିବ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର, ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ମୋହରେ ରହିଥିଲେ ବିଷ ପାନ କରିକି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ସେ ମୋହିନୀ ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମୋହିନୀ ରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ମୋହିନୀ ରୂପ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ମୋହ ମନ, ଶିବ ହୋଇଲେ ଛନ ଛନ। ଅମ୍ବିକା ଛାଡି ମହାଦେବ ଧାବନ୍ତି ମୋହିନୀର ପାଦ। ମହାଦେବ କଣ କଲେ, ଅମ୍ବିକାକୁ ଛାଡିକିରି ମୋହିନୀର ପଛରେ ଦୌଡ଼ି କୋଳେ ଧରନ୍ତି ମୋହିନୀକୁ, ପାଶୋରି ନିଜ ସଂସାରକୁ ପାଶୋରିକି ମୋହିନୀକି ଧରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ। ଯେ ରୂପ ତ୍ରୈଲୋକ ମୋହିଲା ପୁଣି ଶିବକୁ ନ ଛାଡିଲା, ତେଣୁ ଯୋଉ ରୂପ 3 ଲୋକକୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କୁଆଡେ ଯିବେ? ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଏମିତି କରିଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛୁ, ଏଇ ସଂସାର ରୂପକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛୁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଇ ମାୟାରେ ପଡିକିରି କଣ ହଉଛୁ, ଦେହାଭିମାନୀ ହୋଇ ନର ସତ୍ୱାଦି ଗୁଣେ ତାହାଙ୍କର। ବିବିଧ ମାନ ପାଇ ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ଯେ ହୋଇ, ଏଣେ ନିର୍ମିତ ଯେ ସଂସାର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରେ ତା ବିହାର। ତେଣୁ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଛାଡିକିରି ସିଏ କଣ କହୁଛି, ରାଜସ ଭେଦରେ ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି। କର୍ମ ଗୁଡିକ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ସଂସାର ରୂପୀ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋଭବଶତ ହୋଇ ମଣିଷ କଣ କରେ, ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲେ ସୁଖ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ସୁଖ ମିଳୁଛି କୋଉଠି? ଆଉ କଣ ହେଇଛି, ଦୁର୍ଗମ ମାର୍ଗ ଏ ସଂସାର, ସଂସାନ ପ୍ରାୟ ଭୟଙ୍କର, ଏହାକୁ ମୂଢ ନ ଜାଣଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ମୋହ ହୋଇ। ତେଣୁ ଇଏ ସଂସାର ହଉଛି ଦୁର୍ଗମ, ଇଏ ହଉଛି ସଂସାନ ଭଳିଆ, ଇଏ ସଂସାନ ଭଳିଆ ଅଶୁଭ। ତେଣୁ କହିଲେ ହେ ରାଜନ, ସେଇ ବଣ ହଉଛି ସଂସାନ ତୁଲ୍ୟ, ହଉଛି ଅଶୁଭ। ସଂସାର ରୂପୀ ବଣରେ ନିଜେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ, ସେ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗେ। ସତ୍କର୍ମ କଲେ ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରେ, ଅସତ କର୍ମ କଲେ ଅସତ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ଘଟେ। ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଆଗ ବାଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଘ୍ନ ଘଟେ, ବାଧା ବିଘ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟେ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋହ ହେଇକି ମଣିଷ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଏ, ସେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଏ, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଘୋର କଦର୍ଯ୍ୟ ଏ ସଂସାର, ଏଥିରେ ରତ ମୂଢ ନର। ତେଣୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ଏଇ ଘୋର ସଂସାର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପଡିକି ଏଇ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ, ନାନା ଯାତନା ଭୋଗ କରେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରେ, ଏ ଦେହେ ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ
ଚୌର ବୋଲି ତାଙ୍କ ଜାଣ। ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ये 5टा इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय आउ मन ये 6 है चौर चोर बोलिकी वर्णना कर ये जमी चोर जमी जिनिस पत्र को हरण करके चोरी करके नहीं जाए ये कौन करे ना यही संसार वन रे मन सहित 6 इंद्रिय होउछन्ति निजर कर्म अनुसार गोटे गोटे डाक एमानकर नेता गोटे दलपति अच्छी सी है बुद्धि बुद्धि ताकर दलपति पुरुष बहुत कष्ट कर धन रोजगार करुच्ची धन धर्म कर्म व्यवहार करवा धन अर्जने धर्म करी धर्म प्राप्त नर हरि धन को जदि असत उपाय आम अर्जन करवा ताहले यही धन असत उपाय चलो जदि सत उपाय धन अर्जन करी सत उपाय विनियोग करवा ताहले आमर ये धनर सार्थकता रहिबो। तेणु धर्म कर्म जदि साक्षात भगवान महापुरुष आराधना रूप में करा जाए ताको समर्पित करा जाए धर्म हो कर्म हो जहाँ किसी हो भगवत दे जत करोसी ददस्नासी दज्जुहसी ददासी दत जत तपस्यसी कौंतेय तत्पुरुष मदर्पणम। तेणु भगवान से कथा कहते गीतार तेणु आराधना रूप में जदि करा जाए परम गुरु आराधन ये आदि जेते शुभ कर्म ये जेते शुभ कर्म आम संसार करुचु जदि परम गुरु आराधना करी परम पुरुषों आराधना करी परमात्मा को समर्पित करी आमे जदि किसी काम करिवा ताहले से कर्म आमर सिद्ध हब श्रेष्ठ बोली परिगणित हब नहले से जो 6टी इंद्रिय रहिले 6टी इंद्रियर के 5टी इंद्रियर 5टा विषय रहिला शब्द स्पर्श रूप रस गंध या द्वारा कौन होती आमे जो शब्द बारुते चर्म स्पर्श बारुते आघ्राण करुते रसास्वादन करुचे ता द्वारा सब विभिन्न कर्म हो जो कर्म करने द्वारा आमे अपकर्म गुड़े करुचु यही अपकर्म करने द्वारा नरकगामी हो जदि सेगुड़ी को शुभ कर्म आमे लगेवा जीवा को रसना को आमे कहते रसना संयत कर रसना संयत कर माने कौन सात्विक खाद्य खाओ उच्चारण आचरण शुद्ध कर यही जो शब्द स्पर्श रूप रसंगु जदि भगवान लगे देवा भगवान हरि कीर्तन करवा भगवान गुण कीर्तन शुणा भगवान गुण को मूर्ति को आखि आगे रखा स्वरूप को ध्यान रे जपिवा एमान कले ये शुभ कर्म कले आम ठीक पाइबा। तेणु कौन होची ना बहु कुछ्रादी तप फल बोले हरती वही पाल दृष्टि रे बहु रूप देखी करे स्पर्श उपलक्षी शब्द शुण इ कर्ण रे आस्वाद कर इ जिह्वारे तेणु ये जो आमे कौन करुचे सब जिह्वा रे आस्वादन करुचु कर्ण रे शब्द को शुणुचु आखिरे देखुचु ये सब गुड़ाक कौन होची ना कि जो मनुष्य बुद्धि रूपी नेता विवेकहीन हो जाए जो बुद्धिटा हूँ नेता डाकू मन आ 5टा इंद्रिय ये बुद्धि जदि नेता होकर से बाटर बतईदेला खराब बाटर जावाई आमर सबू किसी अच्छी भल जिनिस धन को अपहरण करके किंतु आ गोटे कथा कहले से बुद्धि रूपी नेता जदि विवेक जो गारेस्त जीवन रे सबू किसी एमाने लुंठन करके नहीं जाए जदि विवेकहीन हो जाए बुद्धि तेणु विवेक पूर्ण वैराग्य कह तेणु बुद्धि को विवेक सहित जोड़ी दियो बुद्धि को विवेक सहित जदि जोड़ी देल ताले बुद्धि शुद्ध हो गला बुद्धि शुद्ध हो गले मन स्थिर हो गला मन स्थिर हेले अंतकरण शुद्ध हो गला अंतकरण शुद्ध हो गले आमे भगवत तो भगवान मु किए जोटा प्रथम कहला किए बोली चिन्हि पारिल आ तुम ब्रह्म को चिन्हि पारिल तुमको चिन्हि पारिल जीवात्मा परमात्मा सबू किसी जापारे जोटा आम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो आलोचना चली क्षेत्र को चिन्हि पार क्षेत्रज्ञ को चिन्हि पार जिते बड़े विवेकपूर्ण बुद्धि तेणु से कहते यही संसार तेणु बणिक दल जमी धन बणिक माने जाऊँ बोईत नहीं जाऊँ बोई बणिक गोटे नेता से नेता नहीं जो बणिक मान को जाऊँगी से जो जल दस्यु आसीगले डाकू आसीगले सी सबू किसी लुंठन जमी करके नहीं जाए
ସେଇଭଳି ଏମାନେ ଆମ ସବୁ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଧନ ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସାତ୍ବିକ ଗୁଣର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଏଇମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇ ସବୁ ଆମ ଭିତରୁ ଯେତେ ବିବେକ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଅପହରଣ କରିକିରି ନେଇଯିବେ ଡାକୁମାନେ। ତେଣୁ ଏହି ଅର୍ଥଲୋଭୀ କୁଟୁମ୍ବର ଧନକୁ ତା ଛଡା ବିରୋଧରେ ସୁଦ୍ଧା ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ଜୋର ଚଢେଇକି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମାନେ ନେଲେ ଇଏ ବିବେକହୀନ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଏମାନେ ମାନେ ନେଇଯାନ୍ତି। ଆଉ ସଂସାରରେ କଣ ହୁଏ ନା ଦାରା ତନୟ ନାମ ବହି ବ୍ୟାଘ୍ର ସୁଗାଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ନାଚନ୍ତି ତାର ଧର୍ମ ଧନ ଶେଷ ମେଷ ଶାବକ କୁଦେଶନ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ କାତେ କାନ୍ତା କସ୍ତେ ପୁତ୍ର ସଂସାର ଅତୀବ ବିଚିତ୍ର। ଏ ସଂସାରରେ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପୁତ୍ର କିଏ କଣ, ଏ ସବୁ ବିଚିତ୍ର ସଂସାର। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଶବ ପଡିଗଲା ବା ଏଇ ଯୋଉ ସୁଗାଳ ଆଉ ବିଲୁଆ ଆଉ ଯୋଉ ଗଧିଆ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି ନା ତାକୁ ଭିଡି ଭିଡି ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକିରି ସବୁ ମାଂସ ହାଡ ସବୁ ଟିକ ଟିକ କରି ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆମର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବ, ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଥିବ, ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ କାରଣ। ଅର୍ଥ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ପଚାରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଧନ ସବୁର ହାତରୁ ସରିଗଲା, ବୟସ ଚାଲିଗଲା, ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଆଉ କେହି ପଚାରିବେନି, ତମକୁ ଝୁଣିକିରି ଖାଇଯିବେ ସେମାନେ। ତେଣୁ ନାଚନ୍ତି ତାର ଧର୍ମ ଧନ ମେଷ ଶାବକକୁ ଦେଶନ। ମେଷ ଛୁଆଟି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଯଦି ଇଏ ଭିତରେ ଥିବ, କୋଉ ଭିତରେ ଯେପରି ବାଡ଼ ଘେରି ହେଇକିରି ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ଛୁଆ ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କୁ ରଖିଥାଏ ମେଷ ଚାଳକ, କିମ୍ବା ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ ରଖିଥାଏ। ଗଧିଆ ଆସିଲା ବା ସୁଗାଳ ଆସିଲା ବିଲୁଆ ଆସିଲା, ତାକୁ ତା ଭିତରୁ ସେଇ ମେଷ ଛୁଆକୁ ଭିଡିକି ଧରିକି ଯେମିତି ପଳାଏ, ସେଇଭଳି ଏଇମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସବୁ ତମର ଧର୍ମ ଧନ ସବୁ କିଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ତେଣୁ ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଅର୍ଥଲୋଲୁପୀ ଯୋଉ କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ଧନକୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁଦ୍ଧା ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ଜବରଦସ୍ତ ସେମାନେ ତମକୁ ଲୁଟ କରିକିରି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧନ ସରିଯିବ, ଅର୍ଥ ସରିଯିବ, ବଳ ସରିଯିବ, ଶକ୍ତି ସରିଯିବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ବାପା କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ଜରାଶ୍ରମକୁ ଯା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାର, ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଯଦି କଣ କରିବା ଆମେ ନା ଆମେ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଥିରୁ ଶିଖିଲେ, ଆମେ ଏଇଠି ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଯଦି ବିବେକ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆମ ବଶରେ ରହିଗଲେ। ଯଦି ମନ ବଶରେ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶରେ ରହିବନି। ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ବିବେକହୀନ ହେଇଗଲା, ଏ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା, ଦେଶନେ କୃଷିକାରୀ ଜନେ ଅନୁବତ୍ସର କର ଶଣି, ଯେ ତୃଣ ଗୁଚ୍ଛ ଲତା ଆଦି ନିଶେଷ ନ ପାରନ୍ତି ଛେଦି। ସେ ରୂପେ ଏ ଯେ ଗୃହାଶ୍ରମ କର୍ମନାଶନେ ନୋହେ କ୍ଷମ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଦେଶନେ କୃଷିକାରୀ ଜନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୃଷିକାରୀ କୃଷକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୀଜକୁ ବୁଣି ଦିଏ, ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ଧାନ ହଉ ଗହମ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ ଗହମ କ୍ଷେତ ହଉ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତୀର୍ଥକୁ, ଏ ଗଲାବେଳୁ ଏ ଗହମ କ୍ଷେତ ଗୁଡାକ ଜଳୁ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଳିକିରି ପୋଡିକି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସବୁ ଥିବ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଧାନ କ୍ଷେତ ଯେତେବେଳେ କଟା ହେଇଯିବ, ନଡା କଟା ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇକିରି କିଛି ପୋଡାପୋଡି କରି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଅନାବନା ସବୁ ରହିଛି। ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା, ନିଶେଷ ନ ପାରନ୍ତି ଛେଦି, ଅନୁବତ୍ସର କରଷଣ, ଅନୁବତ୍ସର ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଅନୁବତ୍ସର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କର୍ଷଣ କରିବା, ତାକୁ ଚାଷ ନ କରିବା, ସେ ତୃଣ ଆହୁରି ବୃକ୍ଷ ଲତା ଆଦିରେ ସବୁ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ରୂପେ ଯେ ଗୃହାଶ୍ରମ କର୍ମ ନାଶନେ ନୋହେ। ଏ ଗୃହାଶ୍ରମ ସେଇଭଳି ହବ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୀଜକୁ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଜଳାଇ ନ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷ କରି ସୁଦ୍ଧା
ଅମଳ ସମୟରେ ତା ପୁଣି ଗୁଣ୍ମ ଲତା ଘାସ ବାଳୁଙ୍ଗାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ କର୍ମଭୂମି। ଏ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ। ଏଇ କର୍ମର ଉଚ୍ଛେଦ କେବେ ହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଘର ହେଉଛି କାମନା ସମୁଦାୟର ବିପଣୀ। ଏ ଘର ହେଉଛି କାମନାର ବିପଣୀ ଅର୍ଥ ଦୋକାନ ବଜାର। ବଜାର ବିପଣୀ ହେଲା ବଜାର। ଇଏ ହେଲା ସମୁଦାୟ କଣ ହେଲା କାହାର ନା କାମନାର। ତେଣୁ ଇଏ କାମନାର ବିପଣୀ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ପଡିଯିବା ଆମେ ଆଉ ଏ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ। ଏଇ ଗୃହସ୍ଥ ସାନନ୍ଦମ୍ ସଦନମ୍। ଆନନ୍ଦ ସେଇ ସଦନ ସେଇ ଗୃହ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ କାନ୍ତା ମିଷ୍ଟ ଭାଷିଣୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁର କଥା କହୁଥାଏ। ପୁଅମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥାନ୍ତି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ। ଆଉ ଯୋଉ ସେବକ ମାନେ ଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପରା ସେବକା। ଯେଉଁ ସେବକ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଦେଶକୁ ଠିକ ରୂପେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଘରେ ଶିବ ପୂଜନ ପୂଜା ପାଠ ସବୁବେଳେ ଘରେ ହଉଥାଏ। ଗୀତା ପାଠ ହଉଥାଏ, ରାମାୟଣ ପାଠ ହଉଥାଏ, ଭାଗବତ ପାଠ ହଉଥାଏ, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ହଉଥାଏ, ହୁଳହୁଳି ପଡୁଥାଏ, ଯଜ୍ଞ ହଉଥାଏ। ଯୋଉ ଘର ସିଏ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଆମ କର୍ମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନ କରିବା ସେଇ ତୃଣ ଗୁଡାକ ରହିଯିବ। ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସେଇ ଯୋଉ ଅଳିଆ ଗୁଡାକ ରହିଯିବ। ଅଳିଆ ଗୁଡାକ ରହିଗଲେ ସିଏ ପୁଣି ଅଳିଆ ହେଇ ହେଇ ରହିବ। ଆଉ ଘର ପରିଷ୍କାର ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଘର ଆନନ୍ଦ ସେଇ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିବ। ସେଇ ଘର ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ପରି। ତେଣୁ ଏଇଠି କହିଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ଦଂଶ ମଶକ ନିଚ ଧନ ପୀଡା କରିନ ହରେ ଧନ ସଲଭ ଶତ୍ରୁତ ତସ୍କର ମୂଷିକ ଆଦି ପୀଡା ଘୋର। ଏଇ ସଂସାରରେ ଆଉ କଣ ହଉଛି ଦଂଶ ମଶକ ନିଚ ଜନ ପୀଡା କରିନ ହରେ ଧନ। ଇଏ ତ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ପଳେଇଲା ଆମର ମନ ରୂପକ। ଇଏ ଗଲା ମନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଇଏ ଗଲା। ତାପରେ ଦାରା ତନୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଇଏ ସବୁ ଗଲି। ପରିବାର ବର୍ଗ ଜନ ଗଲି। ଧନ ଅନୁସାରେ କୁହାଗଲା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଲା ଯେପରି ଆମେ ଅଳିଆକୁ ଘରୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଗୃହକୁ କେମିତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ କଣ ହବ ନା ଦଂଶ ମଶକ ନିଚ ଜନ। ଦଂଶ ହେଲା ଡାଉଁଶ, ମଶକ ହେଲା ମଶା। ଇଏ ନିଚ ଜନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାହେଲା। ପ୍ରାକ୍ ପାଦୟ ପତତି ଖାଦତି ପୃଷ୍ଠ ମାଂସ। ମଶା ଜାଣୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଆପଣ ଶୋଇଥିବେ ଆଗ ପାଦକୁ କାମୁଡି ଦବ। ଆପଣ ଗୋଡକୁ ଟିକେ ହେଲେ ତାପରେ କାନରେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଗୁଣୁ 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 ହବ। ତାପରେ ଆସିବ ତା ପିଠିରେ କାମୁଡି ଦବ ପିଠିକୁ। ସେଇଭଳି ଦୁର୍ଜନ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଆଗ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଗ ପାଦ ତଳେ ପଡିଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ସଂସାରରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରି ପ୍ରଶଂସା କରି ନିଜର ହେଇଯିବ। କାନରେ ତାପରେ ଯେମିତି ନିଜର ହେଇଗଲା କାନରେ ଗୁଣୁଗୁଣିକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରା ସେ ଏମିତି କହୁଛି। ସେ ଲୋକ ପୁରା ଖରାପ ଆପଣ ଭଲ ଲୋକ। କାନରେ ଏଇଥିରୁ ଗୁଡେ କହି 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 ପିଠିକି ଏମିତି ଆଉଁସି ଦବ ପିଠିରୁ ଚମଡା ଛାଡିଯିବ। ଇଏ ହେଲା ଦୁର୍ଜନ ନିଚ ଲୋକ। ତେଣୁ ଇଏ ମଶା ଡାଉଁଶ ଭଳି ଇଏ ପୀଡା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସମୟ ପଡିଲେ ଧନକୁ ହରଣ କରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୋ ନନା ସଦାବେଳେ କହିଥିବେ ହଠାତ୍ ଦୌଡି ଆସିକିରି ଯିଏ ବିକଳରେ ଟଙ୍କା ମାଗିବ ତାକୁ କେବେ ଦେବେନି। ସେ ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜାଣିଥିବି ହଠାତ୍ ଦୌଡି ଆସି ଗୋଡରେ ପଡିକି ଆଜ୍ଞା କଣ ମୋର ଅଭାବ ଆଉ ତରତରରେ ଯେ ଟଙ୍କା ଆସିକିରି ମାଗିଲା ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ନିଚ ଜନଙ୍କର ଦଂଶ ମଶକ ନିଚ ଜନ ପୀଡା କରିନ ହରେ ଧନ। ପୀଡା କରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୃହସ୍ଥା ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହଉଛି ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ମଶକ ତୁଲ୍ୟ ନିଚ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯା ଝିଣ୍ଟିକା ଚୋର ପକ୍ଷୀ ଆଉ ମୂଷା। ମୂଷା ଯେମିତି ଧାନ ସବୁ ଖାଇଦିଆଏ ସେଇଭଳି ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭୃତ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି ନିଚ ଲୋକମାନେ। ଆଉ କଣ କରନ୍ତି କାମ୍ୟ କର୍ମ ରୂପୀ ମଶକ ଏହି ଜନ ସମୁଦାୟକୁ ପ୍ରଭୃତ ପୀଡା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ କାମ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛେ କାମନା ରୂପୀ କର୍ମ କରୁ ନିତ୍ୟ କର୍ମ କାମ୍ୟ କର୍ମ
सब रही आमर जो कामना रहिला लोभ रहिला मोह रहिला से क्रोध आसला ये सब जिनिस जो आसला से काम्य कर्म रूपी हेले मशक यही जन समुदाय को पीड़ा दियंत कहीं ना कामनार बसीभूत हो मनुष्य क्रोध आचरण करे क्रोधरु विनाश हुए तेणु गंधर्व लोक जेपरी तापर आसब से पंगपाल पक्षी यही माने मध्य तस्कर यही भली एमानक भली यही नीच लोक माने डाकू माने तस्कर माने यही संसार जंगल रे आमर क्षति करिथान बासना क्षीणतार नोही एनर लोके भ्रमु थाई तेणु जिते ये जो काम रे कामनार बसीभूत हो जाए आसक्ति हो जाए विषय बासना भितर पड़ जाए मोहग्रस्त हो जाए तार बासना आउ पूर्ण हो पारे ना बेड़क बेला बढ़े जे टंका पाउची से 10 टंका जे 10 टंका से 1000 टंका जे 1000 टंका पाउची से लक्षपति है लक्षपति हूँ कोटिपति है कोटिपति कहूँ मु मंत्री है मंत्री राजा है यही भली समस्त आशावधि केस हम चलला तार आशा चलला से क्षय ना तेणु बासना क्षीण तार आना विष बासना बधी ये नर लोक भ्रमु थाए चारिआडे से भ्रमु कौट टका पाइबी कौट अर्थ पाइबी आजिकल देखु 20-30 जन कोटिपति को धरा हलानी केते टंका से माने शोषण करिसेंती कोटी कोटी टंका गणी पारुना कहीं संसार भ्रमुचंती खाली जेते पैसा पाइले मध्य सेमानकर मन बासना तृप्त होना तेणु बासना तृप्त नहला जाक अल्परे संतुष्ट हो गोधन गजधन बाजी धन रत्न धन ये जो गोधन बाजी धन धन जेते अच्छी सबुठारु संतोष रूपक धन होउची सबुठारु श्रेष्ठ जदि मनीष अल्परे संतुष्ट होइगला ताले आउ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हिंसा द्वेष ताकू किछि स्पर्श करिवो नाही तेणु बासना क्षीण तार नोही एनर लोके भ्रमु थाई गंधर्व नगर पराए मिथ्या को सत्य देखे राए तेणु गंधर्व नगर हूँ मिथ्या सी हूँ स्वप्न सदृश गंधर्व लोक जेपरी असत्य यही मर्त्य लोक असत्य बोली जी जाने सी प्रकृत मार्गरे गति पारे करे किंतु ताकू न बुझी गंधर्व लोक भली सी खाली सुख पाइबा पाई मिथ्या को सत्य बोली मन करे मृग तृष्णा पछरे गोड़ाए ये पानी अच्छी बोली भावे दौड़ी जाए से मृग तृष्णा पानी नाही भ्रमुति मिथ्या को सत्य बोली मन करू तेणु ये जे गंधर्व नगर रे विषय मृग तृष्णा तुरे ये मृग तृष्णा भली अत्यंत तृषा शोष होउची आगे देखुची जल अच्छी गला बेलू को जल ना ये मृग तृष्णा मरीचिका तेणु ये मरीचिका पछरे दौड़ी दौड़ी मनीष कौन होउची ना भारी कष्ट पाउची जेते बेले कष्ट पाउची आउ भाबिबाकू सेते बेले आउ किछि नथिबो तेणु मनीष सुख बोली जाकू बोलो ई संसार करू थाई ताकू दूरु मु जुहार सुख रूपे जहा जन नेत्रे दिसे हाथे आसे हाथू पढ़िबा पाई से वस्तु नुहई से अटईटी धूम अन्य नाम तार आकाश कुसुम कि सुंदर भाव में राधानाथ राय लिखिले सुख बोली मु जहाँ को संसार बोलुची ताकू मु दूर जुहार कहूँ कहीं ना ये सुख नुह जहाँ लोके देखुंती सी हूँ हाथ पाखक आसुची चली जाऊ ये आकाश कुसुम जमी मिथ्या ये मृग तृष्णा से मिथ्या तेणु मायार फांदरे पड़िले जीव हुए संसारी जेते जत्न कले तही रूपारे नाही उबुरी मायार भितर पड़गले आउ संसार भितर मनीष आउ उठी पारे नाही तेणु कौन हुए ना कहला ये जे गंधर्व नगर ये जो गंधर्व नगर हला ये मिथ्या सदृश विषय मृग तृष्णा भली मद्य मांस जे स्त्री संगम निरते होई एणे भ्रम दारा तनय गृहे थाई केवल क्लेश कुल भई निज स्त्री पुत्र घरे अछंती किंतु सी कौन करे ये अविद्या कामना अज्ञान हेतु ये कौन कले मिथ्या को सत्य बोली भावी से क्षुधा तृष्णा स्त्री प्रसंगाति व्यसन रे माती जाए धन रोजगार करिया को व्याकुल हुई स्त्री संगम करने को व्याकुल हुई यही प्रसंग रे से दौड़ू था से दौड़ी दौड़ी
कौन हुए मिथ्यारे पड़ी जाए। तेणु से कह वसुधा को मणुचु सुखमय वृथारे क्षय करुचु समय। वसुधा को मणुचु सुखमय वृथारे क्षय करुचु समय। बुझी पारु नाहु संसार क्रम बातुल परी विषय न भ्रम। विषम पै पथ विषयी जन हुई विपथ। तेणु आमे कौन वसुधा को सुख बोली भावुंट मनीष ये जीव वृथारे समय को नष्ट करुँच एणे तेणे सुख को खोजुंट ये विषय पथरे जदि पोचिब ताहले विपथरे गमन कर। कहीं पद्मपत्र निरपरी आयु पलाइब दिने पुराण वायु। पंड होइब सकल कामना पर लोके देव बहु जातना। परात्पर पद पैटिब नाही लभिब खेद। तेणु पद्मपत्र उपरे पानी जेपरि चलमल आमर प्राणवायु से भली। तेणु पर लोकरे जातना आमे पाइबा जे भली कर्म करितबा जदि कुकर्म करितबा पर लोकरे आमे जातना कष्ट पाइबा। तेणु आउ आमे कोन करिबा ना विषयान धायते पुंस संगस्ते सुपदायते संगात संजायते काम कामात क्रोधाभिजायते। आपण माने गीतारे पढ़ी विषय को ध्यान कले संग संगरु काम कामरु क्रोध क्रोधात भवति समूह समूहात श्रुति विभ्रम श्रुति भंसात बुद्धिनाथ बुद्धिनाथात प्रणश्यति मृत्युवरण हब। तेणु कौन हम ना कले दारा तनय गृह थाई केवल क्लेश को लभई कष्ट पाइबा कौन। तेणु स्त्री पुत्र सबू थाई मध्य जदि धन पथरे धाइब स्त्री प्रसंग व्यसन रे मातिजीव मृग तृष्णा भली मिथ्या विष उदरे दौड़िब ताहले दुख ही दुख भोग करने को पड़े। तापर आसला अशेष दोषंकर स्थान अग्नि पुरुष दे सुवर्ण। देशने सीता तुर जने पिशाच अग्नि देखने अग्निमणि ताकू प्रत्यक्षे धाई छुटई तार पछे स्वभावे से अग्नि नुहई ताकू पाइब बा कहीं। यही भाव कौन करे अशेष दोषर स्थान अग्नि पुरुष दे सुवर्ण। अग्नि सुवर्ण अग्नि रे जेतेबेले जो सुवर्ण को पोड़ा जाउची ता भीतर गोटे मल अच्छी से मैला कौन हुए ना पोड़ी जाए। जेतेबेले मनुष्यर बुद्धि रजगुण द्वारा प्रभावित हो जाए सेतेबेले समस्त प्रकार अनर्थर मूल कारण होता है। अग्निर मल रूपे विवेचित होउथिबा सुना को सुखर प्रधान साधन बोली मन करी ताकू पाइबा पाई मनुष्य जेतेबेले लालायित हुए से रजगुण भितर ताकू पड़ी थाए। रजगुण ताकू मारी बसे तारी भितर से छटपट हुए लोभ आसक्ति तृष्णा या द्वारा मनुष्य कष्ट अनुभव करे। आउ कौन अनुभव करे ना पिशाच अग्नि देखी मने अग्निमणि ताकू प्रत्यक्ष जेते शीत आतुर जन जेते शीत आतुर होउतिबा लोकटी जेतेबेले पिशाच रूपक अग्नि को देखी जंगल भितरे अग्नि बोली बोली ताकू प्रत्यक्ष ता पाखक दौड़ी जाए धाई जाए छुटी जाए ता पाखक सेतेले से अग्नि नुहे ताकू अग्नि केमती पाइब। जेमिति मृग तृष्णा रे जल को न पाइला भली ताकू मध्य से पाई परिबो नाही। तेणु रजगुण वृद्धि हेले मनीष कौन हुए ना नष्ट आड़ को गति करे। तापर को आमे आसिया तेने ता दृष्टि आवरण दिग देवता को न जानिके जानी कौन हुए ना कुटुंब केबे है कुटुंब आवरी बात उपमा से जे नारी ताहाक अंक आश्रय करे झुड़ी उपमा ता स्नेहरे। तेने ता दृष्टि आवरण दिग देवता को न जाने पापु आचरे मति भ्रमे शास्त्र मर्यादा अतिक्रमे। ये कौन करे शास्त्र मर्यादा को आउ रक्षा करे नाही शास्त्र मर्यादा को नष्ट करी दी कौटरे ना केबे है कुटुंब आवरी बात उपमा से जे ना। मनीष जेते बेले ये जंगल भितर जाउची संसार रूपक वन भितर गति करुची धूली झड़ भितर मनीष जेमिति कौन सी वस्तु को देखी पारे गोटे धूली झड़ हो गला मनीष ता भितर पड़गला आउ किसी वस्तु ताकू ये धूली झड़ भितर देखी पारिबो नाही। सेहीपरि रजगुण मारी आसिले आखिरे से अन्न जल धन आदि जो संग्रह करने को जाई
ସଂସାର ରୂପୀ ବଣରେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡୁଥାଏ। ତେଣୁ ସଂସାର ଭିତରେ ମଣିଷ ଅନ୍ନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯାଏ। ତୃଷା ହେଲେ ଜଳ ପାଇଁ ଯାଏ। ଆଉ କଣ କରେ, ଲୋଭରେ ଧନ ସମ୍ପଦ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଏ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ ସଂସାର ବଣ ଭିତରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ଝଡ଼ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ଧୂଳି ଝଡ଼ କିଏ ସେ ନା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ହିଂସା ଦେଶ, ଏଇ ଧୂଳି ଝଡ଼ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ଆଉ କିଛି ହେଲେ ସେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ତାର ମତି ଭ୍ରମ ହେଇଯାଏ। ଧୂଳି ଝଡ଼ରେ ପଶିଗଲେ ମଣିଷ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଧୂଳି ଝଡ଼ରେ ପଶିଥିବା ଅର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆସକ୍ତ ହେଇଯିବା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କାମନାର ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତୃଷା ତୁରାଣାଂ ନତ ପାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି, କ୍ଷୁଧା ତୁରାଣାଂ ନତ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି, ନିଦ୍ରା ତୁରାଣାଂ ନତ ଭୂମି ସଜ୍ଜା, କାମା ତୁରାଣାଂ ନହି ଲୋକ ଲଜ୍ଜା। ଯିଏ ତୃଷାତୁର, ତାକୁ ଆଉ ପାତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ପାତ୍ର ସିଏ ଖୋଜେନି, ଯୋଉ ପାତ୍ର ହେଲେ ସେ ପାଣି ପିଇବି। ଶୁଦ୍ଧାତୁର ଯିଏ, କୋଉଟା ଭଲ ମନ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ସେ ଆଉ ଖୋଜେ ନାହିଁ, ଭୋକ ହଉଛି ତାକୁ। ତେଣୁ ନିଦ୍ରା ତୁରାଣାଂ ନତ ଭୂମି ସଜ୍ଜା, ଯିଏ ନିଦ, ତାକୁ ଜୋର ନିଦ ହଉଛି, ସେ ଭୂମିରେ ଶୋଉଛି କି ଖଟରେ ଶୋଉଛି ସିଏ ଆଉ ଜାଣିପାରେ ନା, ଶୋଇପଡେ ଭୂମିରେ। ତେଣୁ ଯିଏ କାମାତୁର ଲୋକ, ତାକୁ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ ପ୍ରେମରେ ମଜିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ କଣ ହୁଏ ନା, ଏଇ ଧୂଳି ଝଡ଼ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହବା। ଏଇ ଧୂଳି ଝଡ଼ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ତା ମତି ଭ୍ରମ ହେଇଯାଏ, ସିଏ ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ସତ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲିଯାଏ। ଯୋଉ ସତ୍ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ ଆମକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରାମାୟଣ ଆମକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛି, ଯୋଉ ଭାଗବତ ଗୀତା ଯୋଉ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଯୋଉ ଭାଗବତରେ ଯୋଉ ତତ୍ଵକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ତତ୍ଵକୁ ସବୁ ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ନେତ୍ରରେ ରଜଗୁଣ ରୂପୀ ଧୂଳି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଧୂଳି ଝଡ଼ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ରଜଗୁଣ ରୂପୀ ଧୂଳି ସବୁ ପଶି ଯାଇଥାଏ ଆଖିରେ, ଆଉ ଆଖି କଣ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ କଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନ ଜଳ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖାଲି ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଧୂଳି ଝଡ଼ ରୂପକ ସ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଏ। ସେଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କାମନାର ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଲଜ୍ଜା ଆଉ ନଥାଏ। ସେ କଣ ହୁଏ, ସେଇ ଧୂଳି ଭିତରେ ବସିଗଲେ ତା ଆଖି ମତିଭ୍ରମ ହେଇଯାଏ, ଏଣେ ତେଣେ ସେ ବୁଲେ। ପାପ ହାତରେ ମତିଭ୍ରମେ ଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅତିକ୍ରମେ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ତାର ତ ମତିଭ୍ରମ ହେଇଗଲା, ପାପ ଆଚରଣ କଲା, ଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଭୁଲିଗଲା, ଗୀତା ଭାଗବତ ତତ୍ଵକୁ ଭୁଲିଗଲା। ତେଣୁ ଭୁଲି ଯିବା ହେତୁ ମହାଜନ ଦିନ ଯୋଉ ପନ୍ଥା ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉପଦେଶକୁ ଭୁଲିଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ ନା, ରାଜଗୁଣ ରୂପୀ ଧୂଳିରେ ପଡିଯିବାରୁ କଣ ହେଲା ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ମନୁଷ୍ୟ କଣ ହେଲା, ସେ ନିଜ କର୍ମର ସାକ୍ଷୀ 10 ଦିଗ ପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲା। ଯୋଉ ଆମେ ଯାହା କାମ କରୁଛୁ, ଯାହା କର୍ମ କରୁଛୁ, ଇଏ 10 ଦିଗ ପାଳ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ଆମର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲା। ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ତତ୍ଵକୁ ଭୁଲିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା, ନିଦ୍ରାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ କରି କ୍ଷଣକେ ପୁଣି ତା ପାଶୋରି। ନିଦ୍ରାରେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ କଣ ହଉଛେ, ରାଜା ହେଇଯାଉଛୁ, ରଙ୍କ ହେଇଯାଉଛୁ, କେତେ କଣ ହେଇଯାଉଛୁ, ସେ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଉଛୁ, ସେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ନିଦ୍ରାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଇଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଯେତେ ସୁକୃତ କର୍ମଫଳ ଭୋଗର ଅନ୍ତେ ମହିପାଳ। ତେଣୁ ଯେତେ ଯୋଉ କର୍ମଫଳ, ଯୋଉ ସୁକୃତ କର୍ମଫଳ ଆମେ କରୁଛୁ, ସିଏ ସବୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କହିଲେ, ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷ ଏଇ ଯୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପକର୍ମ ସବୁ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରେ, ସେ ଧନ ରଖ ନିରନ୍ତର। କାହାକୁ ସ୍ନେହ କରେ ନା, ଧନ ସମ୍ପଦ ଏଇଆକୁ ପ୍ରାଣଠୁ ଅଧିକ ଭୁଲେ।
ଦେବ ଅତିଥି ପିତୃଜନ ନଦିଏ ନ କରେ ଭୋଜନ। ଆଉ ଧନ ତ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଧନ ଅର୍ଜନ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନର ହରି। ଧନକୁ ଯଦି ସତ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜନ କରିବ ସତ ଉପାୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବ ନର ହରି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଉ ସିଏ କଣ କରୁଛି ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଅନୀତି ଭାବରେ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଅସତ ଭାବରେ ସେଇ ଧନକୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ଅର୍ଥମ ଅନର୍ଥମ ଭାବୟ ନିତ୍ୟମ ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଯିଏ କରିବ ସିଏ ସଂସାରରୁ ତରିବ। ତେଣୁ ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାଣରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଦେବତା ଅତିଥି ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଦାନ ଭୋଜନ ଦେଉନାହୁଁ। ଧନାନି ଭୌମ ଉପସବସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗୃହଦ୍ୱାରୀ ସଖା ସଂସାନେ ଦେହଚିତାୟାମ ପରଲୋକ ମାର୍ଗେ ଧର୍ମ ଏକା ଗଚ୍ଛତି ଜୀବ ଏକ। ଯୋଉ ଦାନ ଜନିତ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବ ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ମହାରାଜ କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ ଦାନୀ ଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ନରକକୁ ନିଆଗଲା। ସେ କାହିଁକି ଯେତେ ଧର୍ମ କଲେ କଣ ହବ ସେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟାୟର ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲା ତୁମେ ତ ତୁମେ ଦାନୀ ତେଣୁ ଦାନ କରିଥିବାରୁ ସୁନା ରୂପା ସେଇ ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ମହାରାଜ କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କଣ ଆପଣ ଏଗୁଡାକ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା କେବେ ହେଲେ ତୁମେ ଭୋଜନ ଦାନ କରିନାହ। ତେଣୁ କଣ କେମିତି ହବ ନା ତୁମେ 14 ଦିନ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଯାଇ ତୁମେ ଅନ୍ନ ଦାନ କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦାନ କର ଭୋଜନ ଦିଅ ତାହେଲେ ତୁମେ ଭୋଜନ ପାଇବ। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିଲେ ଅନ୍ନ ଦାନ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଲେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲେ ତାପରେ ସେ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ କାରଣ। ଅନ୍ନ ଦାନ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ତେଣୁ ଦେବ ଅତିଥି ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଏ ନାହିଁ ସେ ତାକୁ ମନେ କରେ। ଏଣୁ ଅସତ ସଙ୍ଗେ ନର ଲୋଭଇ ପାଷଣ୍ଡ ଶରୀର ଉଭୟ ଲୋକେ ଦୁଃଖ ପାଏ ଏମନ୍ତ ଜାଣ ନର ରାୟ। हे नरपति हे महाराज ये कथा को भल भाव तुम जान जे असत संग करे से हो जाए पाषांड हो जाए जे सतसंग करे से पाषांड हुए ना कहीं नहीं ये संसार रे जे सत्संग करे सत्संग द्वारा कौन हुए ना से मुक्ति प्राप्त होता है। असत संग कले दुर्जन संगे कले वास जानिब घटे सर्वनाश। तेणु एमंत जीव गति जानी छाड़ब सब संग पुणी गोविंद पादे देती तो जे प्राणी थी अविरत माया बंधने न पड़ब तेबे से मुक्ति लभ। तेणु जीव जदि जान जे सब संग त्याग कर गोविंद पादे माया बंधन चढ़ू आउ कमी हम ना असत्य संग जे नर लभ ई पाषांड शरीर ये जो कहले असत्य संग जिते बड़े हम तुम पाषांड शरीर को नब। तेणु सत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। तेणु सत्संग सत चरण पंकज अति प्रेमा अति प्रेमर सहित सन्थ मानकर साधु लोक मानकर चरण पंकज रे जदि मन क्रम वचन को देदेव भजन करिवो ताले संसार रु तरिवो। बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग हरिगला बिना सत्संग रे हरि कथा मिले नाही बिना हरि कथा रे मोह भग्न हुए नाही मोह भग्न नहले रामकर पद पंकज मिले नाही। तेणु बिनु सत्संग विवेक न होई सत्संग बिना विवेक हेब नाही विवेक उत्तम हेले आम बुद्धि ठीक हब बोली कुहाला। तेणे मलय पवन लागिले निब हुए चंदन सज्जन संगरे लभई परी त्राण दुर्जन तुलसी संगरे पट ही देव सिरे चढ़ई साधुक संगरे अधम सद गति लभई। तेणु मलय पवन लागिले जमी चंदन हो जाए लिंब से भाई सज्जन संगरे दुर्जन सज्जन हो दुर्जन सज्जन आयते। तेणु तुलसी संगरे जदि देव मंदिर रे किए से चढ़ी पट देवता मस्तक चढ़ी जाऊ। तेणु साधु संगते करिवास करिब कुप्रवृत्ति नाश। तेणु साधु संगरे बास करिकी कुप्रवृत्ति को आम विनाश करवा आमर उचित।
एणु असत संगे नर लभई पाषाण शरीर उभय लोके दुख पाए इह लोकरे परलोकरे से दुख पाए तेणु केबे केबे बा क्षुधा तृषा भरे अति पीड़ित होई नरे पिता पुत्र जे अनु अन्ये नासंती पुणी अर्णविने तेणु जेतेले क्षुधा तृषारे पड़ी जाए तापर अति पीड़ित हुए पुणी खाइबा पीवा न मिलले क्षुधा तृषारे पीड़ित हुए तेतेबेले सबु पाखरु धन संपद सबु सरीगला तापरे पुओ पुत्र कन्या माने आउ कुटुंब माने मध्य तुमको विनाश करन तेणु से कहते ये संसार रे मरु मरीचिका तुल्य विष समूह उद्देश्य दौड़ा लगे मनुष्यर पूर्व पुण्य दिने ना दिने क्षीण हो जाए से जीवित थाई सुधा मनुष्य मढ़ भरी बास करे तेणु ये घटना कौन है मो पाखे गीता सब धन सुना रूपा हेले गृह द्वारा सुत धन संपद सुना रूपा ये जेती जो आवश्यक आम सब क्रय करुचु केबे राजा हरे ये सबू केतेबेले मध्य राजा माने आसिके मध्य आमठू नहीं जान नाना क्लेशरे दुख मन तेणु कष्टरे आमर मन दुख है गृहस्थाश्रम पाई जो कर्म विधि सब रही ताहार अनुष्ठान से सब रही ताकू आमे देखिबा जीवन मृत प्राय होई केबे बा से क्षणे रही आमे कौन करवा जेतेबेले घर गृहस्थाश्रम आमे रहीचे स्त्री पुत्र धन संपद सुना रूपा आउ ये सबू आम पाखे रही आमे सब संचय करथिबा समय पड़े राजा मध्य एई धन को अपहरण करके आमठू नहीं जाते नहीं गले नाना कष्ट दुखरे मनरे आमे रहूची जीवन मृत प्राय मृत भलिया आमे रहूचु केबे बा से क्षणे रही केबे बा गृहाश्रम क्रमे मननी बेसी माया भ्रमे लौकिक क्रमे क्लेश जात क्षण क्षण के दुख चित कंटक दुर्गम पर्वते आरोहे नाना कष्ट मते तेणु ये जो गृहस्थाश्रम को गोटे जंगल बोली कुहागला ये गृहस्थाश्रम आमे माने रहिले मायार आमे भ्रमित हो जाऊ मन निवेश माया भ्रम बारंबार से कहते माया रे भ्रमी जाऊती लौकिक क्रमे क्लेश जात ये जो लौकिक कर्म आमे माने करू ए संसार इह लोकरे आमे जो कर्म गुड़िक करूचु कौन पाई कर्म करूचु ना अन्न जल धन संपद पाई ये घर को आउ टिके उन्नति करिया पाई जो कर्म गुड़ा सब लौकिक कर्म आमे करूचु आ सेतिर बहुत कष्ट जात हो क्षण क्षण के दुख जात हो केमिति होउची ना कर्म विधि अनुसार आमे जेते बेले कर्म करूचु से कर्म अनुष्ठान कला बेले पर्वत ऊपर को लोक माने जेते बेले चढ़ू थांती सेते बेले विभिन्न दुर्गम पत्थर कंटा घंटा सबू द्वारा कुदिकी दुख प्राप्त हुए जेमिति पर्वत ऊपर को पर्वतारोही जेते बेले चढ़िला बेले बहुत कष्ट अनुभव करे सेई भली गृहस्थाश्रम रे मनुष्य बेले बेले यही असह्य ज्वालार अधीर हो जाए कहीं असह्य ज्वालार अधीर हुए ना कुटुंब को भितर रही ताकू जदि धन संपद ठीक दे पारलानी खाइबा पीवा दे पारला नाही ताहले मध्य दुख ताहले स्त्री पुत्र कन्या माने जेतेबेले विभिन्न अपमान देला भलिया कथबार्ता करती सी आहुरी कष्ट हो जाए तेणु ये संसार भितर जेतेबेले आमे घर करिचे पत्थर पड़िले सही सीना कहते किंतु आमे तो ये रक्त मांस शरीर तेणु कष्टटा निश्चय हुए दुख क्लेश हुए बहुत जातना सहवाकू पड़ी थाए जो भली पर्वत ऊपर को आरोहण कला बेले कष्ट सह करने पड़े से भली मनीष ये स्त्री पुत्र कुटुंब मानक नहीं जो धन संपद रोजगार करने को नहीं ता भितर प्रवेश करिथाए ये कंटकमय दुर्गम पर्वत भलिया हो जाए कष्ट निजे अनुभव करे आ कौन हे विषया विष पान करी केबे बा कुटुंब आवरी विषया विष पान कर कुटुंब को आवरिकी रहिले विषय होउची विष सदृश विष पान करने को पड़ी थाए ये विषय गुड़िक तेणु विषय विषवत त्यज विषय को विष भलिया परित्याग कर
ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କୁ ଅମୃତ ଭୟା ପାନ କର, ତାହେଲେ ହବ। ଗୋଟେ କୁଲା ଅଛି, କୁଲାକୁ କଣ କର, କୁଲାରେ ପାଛୁଡିଲେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଚାଲିଗଲା, ଭଲ ଜିନିଷ ରହିଗଲା। ତେଣୁ କୁଲାରେ ପାଛୁଡିଲା ଭଳିଆ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ, ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଚାଲୁଣିରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବାହାରିକି ପଳେଇଲା, ଖରାପ ଜିନିଷ ରହିଗଲା, ଚାଲୁଣି ଭଳିଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଷୟକୁ ବିଷବତ ତ୍ୟଜ, ତେଣୁ କ୍ଷୁଧା ଅନଳେ ଦହି ହୁଏ, ତେଣୁ କୁଟୁମ୍ବେ କ୍ରୋଧ ବହେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଧା ଅନଳରେ ଦହ ହୁଏ, ଏ କୁଟୁମ୍ବ ଉପରେ ରାଗ ସୁଧାଏ, ରାଗ ହୁଏ। କ୍ରୋଧଟା କୁଟୁମ୍ବ ଉପରେ, ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ଉପରେ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଆଉ କଣ ହୁଏ, କେବେ ସେ ନିଦ୍ରା ଅଜଗରେ, ଅଜ୍ଞାନ ତମେ ଶୋଇ ମରେ, ଶ୍ମଶାନ ଶବ ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନ ଜାଣଇ। କେତେବେଳେ ସେ କଣ କରେ, ଅଜଗର ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏପଟ ସେପଟ ଖାଇ ଦେଇକିରି ଗଡେ, ଆଉ ସେଇଭଳି ନିଦ୍ରା ତନ୍ଦ୍ରା ଏଇ ଭିତରେ ପଡି ଆଉ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଇ ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନରେ ଶୋଇକିରି ପଡେ, ତାକୁ ଅଜ୍ଞାନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ରୂପୀ ଅଜଗର ହାବୁଡରେ ମଣିଷ ପଡିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଏ। ଶୁଖିଲା ବଣରେ ପଡିଥିବା ମୁର୍ଦାର ଭଳି ସେ ପଡିକିରି ରହେ ଘରେ। ଶ୍ମଶାନ ଶବ ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ଶ୍ମଶାନରେ ଶବ ଯେମିତି ପଡିକିରି ରହେ, ସେଇଭଳି ଘର ଭିତରେ ଆଉ ପଡିକିରି ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଣ ସେ ଆଉ ଜାଣିପାରେ ନା। କେମିତି ନାଇଁ, ସଂସାର ରୂପକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ତନ୍ଦ୍ରା ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅଜଗର ଭଳି ପଡିକିରି କେବଳ ରହେ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବୁଡିକିରି ରହେ, ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ହୋଇଯାଏ, ସଂସାରରେ ଶବ ପଡିଲା ଭଳି ଘରେ ପଡିକି ରହେ। ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ, ଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ, ସେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ କଣ ଥାନ୍ତି ନା, ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟକୁ ପାଇ, ଅନ୍ଧ ଦେଶ ଅନେକ କଷ୍ଟେ ଥାଇ। ଅନ୍ଧ ଯେପରି ତାକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡେ ଅଣ୍ଡାଳୁ ଥାଏ, ସେଇଭଳି ଏଇ ସଂସାର ରୂପକ ଭିତରେ ମାୟା ଭିତରେ ପଡିକିରି ଖାଲି ଅଣ୍ଡାଳୁ ଥାଏ, କେବଳ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ହଉଛି ଦୁଃଖମୟ। ସକାମେ ହରି ପରଧନ, କେବେ ତା ନକରେ ପ୍ରଦାନ। ନିଜର କାମନା ହୋଇ, ସକାମରେ କାମନାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଧନକୁ ହରଣ କରେ, ଅନ୍ୟାୟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରେ। ତେଣୁ କେବେ ତା ନକରେ ପ୍ରଦାନ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି କୁ ଦାନ କରେ ନାହିଁ, ପରୋପକାର କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବେ ତା ନକରେ ପ୍ରଦାନ, ନିରତେ ପର ଦ୍ୱାରା ସେବି, ପର କଥାରେ ପରା ଭବି। ତେଣୁ ପର ଦ୍ୱାରାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରେ, ଆଉ ପର କଥାରେ ସବୁବେଳେ ଭାବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀର ଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତା କରେ, ସୁଗମ ନରକ ଭାବରେ। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ନର୍କଗାମୀ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ କଣ କରନ୍ତି, ବଣରେ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ପଶୁ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମନୁକୁ ଯେମିତି କାମୁଡା କାମୁଡି କରନ୍ତି। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ହେଲେ ଦୁର୍ଜନ। ଏଇ ଦୁର୍ଜନ ମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ଥାଆନ୍ତି, ତୁମକୁ କାମୁଡା କାମୁଡି କଲା ଭଳିଆ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଥାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୃତି ମାର୍ଗରେ ରହି କରାଯାଉଥିବା ଲୌକିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଉଭୟ ପ୍ରକାର କର୍ମକୁ ଆମେ ସଂସାର ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମନ୍ତେ ଆତ୍ମା କର୍ମ ଫଳେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମନ୍ତି, ଏ ଶୈଳେ ଜନ୍ମ ବାସନା ଫଳ ତାର। ନାଇଁ ନାଇଁ ରହିଗଲା। ସକାମେ ହରି ପରଧନ, କେବେ ତା ନକରେ ପ୍ରଦାନ। ନିରତେ ପର ଦ୍ୱାରା ସେବି, ପର କଥାରେ ପର ଭାବି। ସ୍ୱାମୀର ଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଦୁର୍ଗମ ନରକ ଭାବରେ ସେ ଦୁର୍ଗମ ନରକକୁ ଯାଏ। ଏମନ୍ତେ ଆତ୍ମା କର୍ମ ଫଳେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମନ୍ତି, ଏ ଶୈଳେ ଜନ୍ମ ବାସନା ଫଳ ତାର। ପୁଣି ଜନ୍ମ ଏ ସଂସାର। ଆଉ କଣ ହୁଏ, ଏ ସଂସାର ଏଇ ଆତ୍ମା, ଏମନ୍ତେ ଆତ୍ମା କର୍ମ ଫଳେ। ଆତ୍ମା ଯୋଉ କର୍ମ ଫଳରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ବନ୍ଧୁରାତ୍ମା ତ୍ୱନସ୍ତସ୍ୟ ଜେନାତ୍ମନା ଦେବାତ୍ମନା। ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମନ ବନ୍ଧୁରାତ୍ମା ତ୍ୱନସ୍ତସ୍ୟ ଜେନାତ୍ମେବା ତ୍ୱନା ଜିତ। ଯେଉଁ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା, ଜୀବ କଣ କରି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା, ସିଏ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସିଏ ହେଲା ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ହେଇଯାଏ, ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ କର୍ମଫଳ, ସେଇ କର୍ମଫଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଯୋଉ କର୍ମଫଳ, ଯିଏ ସତ୍କର୍ମ କରିଥିବ ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ପାଇଲା,
जे असत कर्म कला असत कर्मर फल पाइला तेणु गोपबंधु आज पर्यंत कहीं चिर स्मरणीय होइछन ना से बन्या पीड़ित लोक मानक पई कांदुथिले मो जीवन पछे नरक पड़ी था जगत उद्धार हो लिखिदेले तेणु जे भावे यही कथा सी है श्रेष्ठ तेणु प्राणी भ्रमती चले जन्म बासना फल तार पुणी जन्म ये संसार जदि कुकर्म कला खराब कर्म कला अन्याय अर्थ रोजगार कला पर स्त्री गमन कला दुराचारी है व्यभिचारी है ताहले से पुणी आउ थे संसार जन्म हो दुख सुख सब भोग करे विभिन्न जोनि रे जात हो जाए सुनराधन एक मने जेबे कर्म प्राणी माने छेदंती हरि आश्रय करी तेबे संसार प्राणी तरी हे महाराज ताहले आपण टिके शुणंतु ये जेबे ये कर्म प्राणी माने छेदंती हरि आश्रय करी जदि हरिरंघ्रि प्रदे पदस्तेत न लग्न ततः किहि तेने हरि पादरे मन जदि न दबा तो भगवान जो प्रकार आमको सब सुंदर शरीर देइचंती संसार देइचंती धन संपद देइचंती प्रशंसा देइचंती ये सब किसी तुच्छ हो जीवो तेणु छेदंती हरि आश्रय करी ये जो कथा गुड़ाक संसार रे होउची जदि आमे सत्संग करिवा हरि को आश्रय करिवा भगवान पाद पद्म रे मन देवा ताले तेबे संसार प्राणी तरी जीव जगत्वान नैवर्तन्ते तद्धाम परम मम से स्थान को चली जीव तेणु गीत शीत बरसा जेतपति तीता पतापे दुख मती तेणु मनीष कौन करुच्ची ना त्रिताप यो आध्यात्मिक आधिदैविक आधि भौतिक ये जो त्रितापरे मनीष यही संसार भितर कष्ट पाऊ निश्चय आम कर्म करुचे निश्चय कष्ट पाइबा आधि व्याधि आम शारीरिक मानसिक कष्ट पाइबा जो भौतिक विभिन्न प्रकार जो पशु पक्षी द्वारा आक्रमित होते दैविक दैव भूमिकंप होती महामारी होती विभिन्न प्रकार बात्या बन्या होती ये सब हो ये कष्ट जो दुख पाउची मनीष तेणु आ सर्वदा मनीष चिंतामग्न रोचे तेणु विषु तेणु कौन करे विषर्ण भाव काल यापन मनीष करुच्ची आध्यात्मिक आधिदैविक आधि भौतिक तापरे कष्ट अनुभव करुच्ची तेणु ये कष्ट अनुभव करने को कौन करना जदि हरि पादरे मन दब ताहले ये त्रितापरु उद्धार पाइब आउ कौन होती ना कालचक्र सदृश भगवान विष्णुकर आयुध तेणु से केमिति उद्धार पाइब ना हाँ सांसारिक मार्ग अति दुखद यही मार्ग रे जाउथुवा पुरुष सबु बेले से उदास रोचे सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान उन्माद शोक मोह लोभ माश्चर्य ये जो ईर्ष्या अपमान किए देला क्यों भोक हला रोष हला जन्म जरा दुख ये सबु दुख गुड़ाक संसार रे मनीष कष्ट पाउची तेणु ये हूँ कौन हूँ ना बहु बाधा विघ्न ये आसुची आम मार्ग आम जो संसार अरण्य भितर जाऊचु ये मार्ग रे गला बेलू यही सब विघ्न गुड़ाक आम आखि आगे आस ये विघ्न गुड़ाक जिते आम आसिले ये है दैव माया रूपिणी शोक लोभादि मोहमान मात्सर्य ईर्षा अभिमान सुख दुख वा अपमान राग द्वेष जे क्षुधा जन्म पिपासा आधि व्याधि जेते जरा मरण आदि सहिते ये देव माया रे मोह होई ये देव माया रे जे मोह होई कि जे नारीर बाहुबंधन रे बांधी ही जाए ये सब आसुची आम जीवा बाटरे ये सब गुड़ाक आम बाटरे बाधा विघ्न होउची हेले मध्य आम कौन करुचे दैवमयी दैव माया रूपिणी ये नारीर बाहु पाशे पड़ी आम विवेक सब हरई दौचु जो सुख सब अनुभव करुचु ता क्षणिक नारीर बाहुबंधन रे बांधी जो क्षणिक सुख अनुभव करुचु ताकू स्वर्ग सुख बोली आम अनुभव करुचु मन करुचु कि विश्वास सुख रे मझी रही आध्यात्मिक तत्व भगवत तत्व को आम भूली जाऊचु ये सब बाधा विघ्न देला जिते बेले पुणी सब खाई यही माया भितर पड़ जा हेतु मनीष कौन कहे आउ सब किसी भूली जाऊँ विस्मरण हो जाऊे
କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛି, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସୁତ ଦୁହି ତାଙ୍କ ବଚନେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଏପଟେ ଇଏ ଗଲା, ଏଇଥିରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲା, ଭଗବତ ତତ୍ଵକୁ ଭୁଲିଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା, ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ମନେ ରଖିଥିଲା ତାକୁ ସ୍ମରଣ କଲା, ତାକୁ ଭୁଲିଗଲା। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦ୍ଵାରା ପଡି କାମନାର ବଶୀଭୂତ ହେଇ। ଇଆଡେ କଣ ହେଲା ନା ସୁତ ଦୁହି ତାଙ୍କ ବଚନେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଯୋଉ ସୁତ ଦୁହିଟା, ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ହସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢା ହବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବି, ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲରେ ରଖିବି, ଘରଟିଏ କରିଦେବି, ଇଏ ଘରରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭୁଲିଗଲା। ତେଣୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଡୁବି ସଂସାରକୁ ଯେ ତିଆର କରିଛି ତାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ନଦୀରେ ନୌକା ଚାଲୁଛି, ନୌକା ଠିକ ଚାଲିଥିବ, ପାଣି ପଶିଗଲେ ନୌକା ଭିତରେ ନୌକା ବୁଡିଗଲା। ତେଣୁ ସଂସାର ଆମର ଠିକ ଚାଲିଥିବ, ସଂସାର ଭିତରେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସଂସାର ପଶିଗଲା ଆମ ଡଙ୍ଗା ବୁଡିଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ରହିଲେ ଆମକୁ ଯିଏ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛି, ଆମକୁ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ଠିଆ କରିଛି, ଆମକୁ ଯିଏ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ, କେମିତି ନା ପିଲାଙ୍କର ଅମୃତ ବଚନରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀର କଅଁଳିଆ କଥାରେ ମୋହ ହୋଇଯାଏ, ଘର ଦ୍ୱାର କରିବୁ ବୋଲି ମୋହ ହୋଇଯାଏ, ଧନ ସମ୍ପଦ ଭିତରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିଲେ, ବିଷ ଭୋଗରେ ମାତି ରହିଲେ ଆତ୍ମାକୁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲେ ନରକରେ ପଡିଥାଏ, ତାର ନରକ ଗତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ନରକରେ ପଡିଥାଏ। ଆଉ କଣ ତାପରେ ହେଲା, ଏଇଟା ଗଲା ଏଇଥିରେ। କେବେ ବା ଅଖିଳ ଈଶ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଠାକୁର, ଯାହାର କାଳ ଚକ୍ରେ କରି ସଂସାର ସମୂହ ସଂହରି, ସକଳ ବସଟି ତାହାର ହେମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ତାହାର କାଳଚକ୍ର କରେ ଭ୍ରମଇ ଅଖିଳ ସଂସାରେ। ଆଉ କେବେ ଯଦି ଅଖିଳ ଈଶ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, ତାହେଲେ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କାଳଚକ୍ର ଭିତରେ ପଡିଲା। କାଳଚକ୍ର ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆୟୁଧ ହେଲେ କୋଉଟା? କାଳଚକ୍ର, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ତା ଭିତରେ ସେ କାଳଚକ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି। କାଳର ବଶ ଏ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଏ କାଳର ଆୟତ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଏ କାଳର ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କାଳର ଆୟତ ହେଇକି ରହିছে। କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀ ବିଭାଣ୍ଡମ ଗଗନ ପିଧାନମ ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନିନା ରାତ୍ରି ଦିବ ଇନ୍ଧନେନ ମାସର୍ତୁ ଦର୍ବି ପରିଘଟ୍ଟନେନ ଭୂତାନି କାଳ ପତତି ବାର୍ତ୍ତା। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯକ୍ଷ, ଏ ସଂସାରରେ ସମ୍ବାଦ କଣ, ସଂସାରର ମୁଖ୍ୟ ଖବର କଣ? ନା ଏ ସଂସାରର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ହେଲା, କାଳ ରୂପକ ରୋଷେଇଆ ପୃଥିବୀ ରୂପକ ହାଣ୍ଡିରେ, ପୃଥିବୀ ରୂପକ ହାଣ୍ଡିରେ କାଳ ରୂପକ ରୋଷେଇଆ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରୂପରେ ରଖିଦେଲା, ଆକାଶ ରୂପକ ଢାଙ୍କୁଣିକି ଘୋଡେଇ ଦେଲା, ଦିନ ରାତି ରୂପକ ଜାଳେଣୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଅଗ୍ନିକୁ ସଂଯୋଗ କରିଦେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଅଗ୍ନି, ଦିନ ରାତି ହେଲେ ଜାଳେଣୀ, ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଇଗଲା। ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଇକିରି ଫୁଟିଲେ। କୋ ଭିତରେ? ପୃଥିବୀ ଭିତରେ, ପାତ୍ର ଭିତରେ, ଆକାଶ ଘୋଡଣୀ ଭିତରେ ହେଇଗଲା। ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଫୁଟିଲେ ଛଟପଟ ହେଇକି, ତାଙ୍କୁ ମାସ ଋତୁ ଦର୍ବି ପରିଘଟ୍ଟନେନ, ମାସ ଋତୁ ରୂପକ ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳେଇକରି ଏଇ ଯୋଉ କାଳ ରୂପକ ରୋଷେଇଆ ସବୁ ପାକ କ୍ରିୟା କରିଦେଲା। ତାର ଅର୍ଥ ମାସ ଋତୁ ଚକ୍ର ହେଲା, ସେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେ। ଦୁଃଖାନିଚ ସୁଖାନ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ସଂସାର ରୂପ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହଉଛେ, କାଳ ଆମକୁ ଘାଣ୍ଟୁ। ତେଣୁ ଧରିଲା କାହାକୁ? କୁମ୍ଭୀର କାହାକୁ ଧରିଲା? ଗଜକୁ ଧରିଲା, ଗୋଡକୁ। ଗୋଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରୁ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ଯେତେବେଳେ 40-50 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ଅଣ୍ଟାରୁ ଆଗ ଧରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କାଳ ଆମକୁ ଟାଣିଲା। ଏବେ ସବୁ ଆମକୁ କାଳ ଟାଣିକି ଧରୁଛି। ଆମେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବା ବୋଲି, କେମିତି ଗଜ ଡାକିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଡାକିବା, ଉପରକୁ ହାତ ଟେକିଦବା,
जदि दी हाथ ऊपर को टेकी देवा भगवान आमको टेकी नहीं जिवे जदि आम हाथ न टेकिवा आ कहीं ने पानी रे गोटे लोक बुड़ी जाऊ दी हाथ सीना ऊपर को टेकिले दी हाथ को धरिक किए उठेकी नहीं जीव आ जदि आम हाथ न टेकिवा नेबे केमिति तेणु कुंभीर आमको टाणुची काल तेणु कालरू आम रक्षा करने हाथ टेकिवा तेणु से कौन कर विष्णु चक्रु ये काल चक्रु कई उद्धार पाइपर ना ये काल चक्र हूँ कौन ना जे आम जो चक्र गति गति करुचे कालर भितर छोट पिला पिलारू पौगंड पौगंडरू से जो यौवन यौवन रु वार्धक्य वार्धक्य रु मृत्यु ये सब चक्र आमर चलती गति करुचे तार बेग चली काल मान समय समय गति चलुची माँ 15 वर्ष हो गला माँ कह मो पुओ को 15 वर्ष होगा एथर तो बड़ होगा कि माँ जानूनी 15 वर्ष माइनस होगा 15 वर्ष कटिगला काल समय कटिगला तेणु आमको कई भली बेगे जाऊँगी या द्वारा कालचक्र ब्रह्मा सहित क्षिद्राति क्षिद्र तृण पर्यंत समस्त भूत मान को अनवरत संहार करुच्ची क्या आउना आम भाईना से कहते केते ब्रह्मा अच्छा केते सृष्टि होती केते कल्प केते जुग तेणु ब्रह्मा को मध्य छाड़ुनी ये कालचक्र तेणु ब्रह्मा इंद्र ठारू आरंभ करी ये तृण पर्यंत समस्त को संहार करुच्ची तेणु कालचक्र को टे भय कर से कहते कालचक्र को भय कले आ मृत्यु को भय कले आउ कौन हम तुम आसब ना जड़े राजा गले साधु पाखक कहले मु मो अशांति कहीं रही मोर तो एत राज्य सम्राट धन संपद अच्छी ना 7-8 दिन पर आपणकर तो मृत्यु हम अशांति कौन से जो कौन ना ठीक अच्छा तुम्हें आस 7 दिन पर आस 7 दिन पर राजा जिते आसिक पहुँचले कहले कौन है ना काली तो मोर मृत्यु हम ना 7 दिन केमिति कटेइले ना केमिति कटेई ये संसार अनित्य संसार मिथ्या मृत्यु सुनिश्चित ये कथा चिंता कले तेणु जदि आम मृत्यु सुनिश्चित बोली चिंता करिया कालचक्र भय करिया ताहले अन्याय अत्याचार करिया नाही तेणु से कौन कले संसार समूह सहरी सकल बसटी ताहार एमत प्रभु जे ईश्वर ताहार कालचक्र करे भ्रमय किल संसारे तेणु से भितर आम जे ब्रह्मा ठार तृण पर्यंत जे ताकू विनाश करुचे से आम कालचक्र पड़िकी रहीचे तेणु आउ कौन है कालचक्र को भय करी जहाँ एक आयुध से भगवान यज्ञ पुरुषों आराधना छाड़ी आमे मंद गति माने आउ मनुष्य कौन करुचे पापिष्ट होई अन्य देवता मान को पूजा करुचे विभिन्न प्रकार सेवा करुचे तेणु से कौन करिवे ना जो मनीष यज्ञ पुरुष परमात्मा को अनादर करे पाषांड भली प्रवृत्ति करि थाए नाना देवता पूजा करी मन को भ्रमित पकई दिए से सुगम पथ को आचरण न करी कुमार्गरे गति करे से नरकगामी हुए ये कथा कहीदे नरकगामी हुए बोली कहीदे तेणु से पापिष्ट भ्रमरे पड़े भ्रमरे पड़ू कौन करती ना आम जो भ्रमरे पड़ा भूल रे पड़ा केते सत आसिक आम पाखे पहुंची आमको सब किसी नहीं चली जीवे तेणु कौन कर अग्निहोत्रादि अहितरे मंचई रुद्र परका शूद्र परकारे मिथुन भावे अनुक्षणे आकुल कुटुंब पोषणे कौन कर अग्निहोत्रादि रहित आ अग्निहोत्र आदि कर्म करे यज्ञ करे ना तप करे ना ध्यान करे ना जप करे ना पूजा करे ना जदि किसी न कर शूद्र भलिया बंचिकी रहिबो आ कौन कर मिथुन भावे अनुक्षणे आकुल कुटुंब पोषण कुटुंब को पोषण करने आकुल हो ताहले से संसार रे दुख ही दुख पाए मनीष यही भाव में ए संसार रे कष्ट पाउची आ कौन आमर जो होती देखंतु से गोटे उपनयन संस्कार होउची श्रोत स्मार्त कर्म द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष को आराधना आदि जो शास्त्रोक्त कर्म सब रही ताकू भल लगे ना क्या भल लगे ना जी संसार भितर घाटी यारी कार कुटुंब पोषण रे जे मनटा दे लोभ आसला आसक्ति आसला कामना आसला ये सब आसबार ये जो नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म ये सब शास्त्रोक्त कर्म को से करे नाही आउ कौन करे स्वच्छंद रे एणे तेणे
ବିହାର କରେ ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପଦ ପାଇବେ। ନ ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସରିଯାଏ ତା ହାତରୁ ଦରିଦ୍ର ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ବୁଲେ। ଦରିଦ୍ର ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ବୁଲେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ମାନେ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ମାନେ ନ ପଚାରିଲେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ହୁଏ। এইଭଳିଆ ଆମେ ସଂସାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଘଟୁଛି ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଷ ଭୋଗରେ ମାତି ମୃତ୍ୟୁ କାଳକୁ ସ୍ମରଣ କରେ ନାହିଁ ଜୀବ। ବୃକ୍ଷ ଭଳି ଯାହାର ଲୌକିକ ସୁଖ କେବଳ ଫଳ, କେବଳ ସେଇ ଘରକୁ ସୁଖ ମନେ କରି ସେ କଣ କରେ ବାନରଙ୍କ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରାଦିରେ ଆସକ୍ତି ରହେ। ବାନର ପଶୁ ସଦୃଶ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନଞ୍ଚ ସମାନ ଏତଦ ପଶୁ ହିଁ ନରାଣ। ପଶୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ହଉଛି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ। ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଉଛେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ନିଦ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଯାଉଛେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି, ଆମର ଭୟ ଅଛି। ସେ ମୈଥୁନ କରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ମାନେ ମୈଥୁନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଚାରିଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ବିବେକ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛେ ଆରେ ତୋର ବିବେକ ନାହିଁ କି ରେ? ତାର ଅର୍ଥ ବିବେକ ଅର୍ଥ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଦିଶା ଦିଗ ଅଛି, ଦିଶା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଦିଶ ଅଛି, ଦିଶା ନାହିଁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଦିଟା ଯାକ। ଯେତେବେଳେ ପଶୁ ମାନେ ଗାଈ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ବାଛୁରୀ ପଶିଗଲା, କୁକୁର ପଶିଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଦିଗ ସିନା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦିପଟେ ଚାହିଁକିରି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଛକରେ ଆମେ ନାଲି ବତି ନେଳି ବତି କି ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁକରି ଏଇଆ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଯିଏ ଦିଶାକୁ ଭୁଲିଗଲା ସେ ସଂସାରର ଭିତରେ ପଡିକି ମଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି କଣ ଆସିଲା? ତେଣୁ ମୈଥୁନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ ହୋଇ କଣ ହଉଛି? ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହି ଅକରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଉ ପଛେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁସ୍ତର ଚିତ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ପରମ ଉତ୍ସବ ମଣଇ ଦାରତ ନୟ ମଧ୍ୟରେ ରହି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଉତ୍ସବ ମୁଁ ମନଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆରେ ବାବା ଉପରେ ହଲୁଛି, ସୂତା ଖିଅରେ ଖଣ୍ଡା ହଲୁଛି। ଏ କଥା କଣ ଜାଣିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଦୁସ୍ତର ଚିନ୍ତା ମଗ୍ନ ହୋଇ ବିକଳ ଭାବରେ ରହି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ। ଆମେ ଯାହାକୁ ପଚାରେ ଆପଣ ମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନା ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛି। ଯାହାକୁ ପଚାରିବ ସେ ଟେନସନଟା ହଉଛି ବିଷ ଭଳିଆ। ଚିନ୍ତା ମଗ୍ନ ହଉଛି, ଟେନସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରୁଛି। କାହିଁକି? ନା ଏଇ କାରଣ। ଜଣେ ଗଲେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ କେମିତି ସୁଖ ମତେ ଦିଅ, ଶାନ୍ତି। ନା ଯାହା ଯିବୁ, ଯାହା ଘରେ ଶାନ୍ତି ଥିବ, ଯାହା ଘରେ ସୁଖ ଥିବ, ତା ଘରୁ ଗୋଟେ ତକିଆ ନେଇକିରି ଆସିବୁ। ସିଏ ଗଲେ, ସେ ଜଣେ ବଡ ଧନୀ କୋଟିପତି, ତାର 5 ମହଲା କୋଠା କଣ ନାହିଁ ତାର। ତା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ କହିଲେ ଆରେ ଆପଣ ମତେ ତକିଆଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ସୁଖରେ ଶୋଇବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନା ଆରେ ମୋର କଣ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସୁଖ ଅଛି? ସବୁ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସନ୍ତାନହୀନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ନା ଆରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ତକିଆଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବି, ଆପଣ ବଡ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ କଣ ସୁଖରେ ଅଛି? ଏଇଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଗଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରଣଚଣ୍ଡୀ, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ପାଉନି, ମୁଁ ଖରା। ନା ମୁଁ ଆହୁରି ବଡ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ସବୁ ସେଇଠି ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଦେହ, ସେ ଘର ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପୁଡି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୂମିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ତକିଆଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ରେ ମୁଁ ତକିଆ ମୋର ଆସିବ କୁଆଡୁ? ତକିଆ ଥିଲେ ତ ତାକୁ ପୁଣି ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ ସଫା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ତକିଆ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସୁଖ ପାଇବ। ତେଣୁ ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଛାଡିଦେ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ସୁଖ। ତେଣୁ ଆମେ ଟେନସନରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛେ, ବିକଳ ଭାବରେ ରହୁଛୁ। ତାହେଲେ କେବେ ହେଁ ଏକାନ୍ତେର ମଇ, କେବେ ହେଁ କ୍ଷୀଣ ଧନ ହୋଇ। ଯେତେବେଳେ ଧନ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, ସକଳ ଉପଭୋଗ ତାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବିହୀନ ହୁଏ ଜ୍ୱର। ଆଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଇଯାଏ, ଆଉ କଣ ଉପଭୋଗ କରିବ? ମନରେ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ଶାନ୍ତିରେ। ତାପରେ ପୁଣି କେବେ ହେଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ମତି ତାହାର ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କଣ କରେ, ଏଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆହୁରି ପାଇବି ବୋଲି ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ମନ ବଳେଇ ଦିଏ। ସେଇ ଲାଳସାରେ ତାର ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା, କାହାକୁ ମାରେ, କାହାକୁ କଣ କରେ, ଚୋରି ବୃତ୍ତି କରେ,
डकैत वृत्ति करे जिते अकर्म्य कार्य करने कथा से करी चले तेणु काम यही जो कामना हुए जो कथा कहते काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य द्वेष सब जगह घाटी दिए तेणुक से संसार में तार मति भ्रम हो जाए दुष्ट बुद्धि हो जाए दुष्ट बुद्धि है विस्मरण हुए विस्मरण प्रणश्य तेणु तापर कौन हुए ना तेणु से पूर्व वासना रे विविध शरीर प्रतरे तेणु यही जो वासना गुड़ाक पूर्वर कहगला ये जिते हुए विविध शरीर प्रतरे तार विभिन्न जोनि रे से जाए जन्म ग्रहण करे विभिन्न जो कुकर्म करने द्वारा तेणु संसार पथे नर नाना क्लेश व्याधि शरीर तेणु ये संसार पथरे गति करी मनीष बहुत कष्ट दुख व्याधि शरीर रे पुणी जन्मीन नाश जाई नाना आपद को भुंजई पुणी जन्म हुई जावत जननम तावत मरणम तावत जननी जठरे शयन पुणी जन्म मरण यही सी पुणी विपद को पुणी भोग करे पुणी दुख को भोग करे नाना शोक मोह तापरे पीड़ित हुए ता शरीर पुणी विभिन्न शोक ताप से पड़ जाए तेणु ये जो प्रवृत्ति मागे पड़ी मनीष कौन हुए सुख दुख भोग कर रोग रूपी गिरी गुंफारे पड़ जाए से गुंफारे रोहुआ मृत्यु रूपक हाथी ताकू देखी डरवे लगे से शीत वायु अनेक प्रकार आदि व्याधि सब गुड़ाक भोग करने को पड़ता है तेणु निज संसार में जिते कर्म करे से असफल हो जाए विषय चिंतार मग्न रही जाए तेणु दुख ही दुख भोग करने को पड़ता है तेणु आ कौन हुए असाधु बंधने बंचई से पथ पार न देख तेणु सी कौन असाधु मान सहित मिसी सी आउ बाट पाइपे ना ये जंगल भितर जो बुलुए भवसागर अटवी भितर आउ बाट भूली जाए बाट न पाइले कौन जे पथ उपशमशील सुसाधु पालती निश्चल तेणु जो पथटा हूँ उपशम साधु माने ही पाई था साधु सन्थ सदगुरु तांकर जदि आश्रय नब ताहले से माने बाट देखिले आमे बाट भ्रम हो गला ये जो संसार रूपक अटवी भितर जंगल भितर बाट भूलीगला मनीष दुख कष्ट पाइला चिंताग्रस्त हो गला कुआड़े जीवी को बाटे जीवी बाट पाउ नथिबा बेले सुसाधु उत्तम साधु सन्त सदगुरु जदि आसी मिसी जाती अगम्य राज ऋषिंकर जे पथ अति अगोचर जो पथ अगोचर समस्त जो पथ को पाइबा जो पद को पाइबा जो मुनि ऋषि माने तपस्या करुथांती जहा को पाइबा जोगी माने जोग साधना करती जहाँ दर्शन पाई ब्रह्मा इंद्र शिव योगी जन तपस्या रे न पाती ठाव ब्रह्मा इंद्र शंकर भगवान जहाँ को दर्शन पाई बहुत चेष्टा करती आउ योगी जन माने जहाँ को पाइबा कठोर तपस्या करती वैकुंठ रे लक्ष्मी देवी पद सेवा करी सरस्वती वाणी कंठे तोषिण न पारी वैकुंठ रे महालक्ष्मी पाद सेवा करी अंत पाऊना सरस्वती वीणा बजई गीत गाई गाई मन को तोष कर संतुष्ट कर तत्व को पाई पारु ना देवा न जाना कुत मनुष्य देवता माने महर्षि दिव्य द्रष्टा ऋषि माने जा अंत पाई ना पाऊना कौटे पाइबा तेणु ताकू जदि पाइबा आमको साधु सन्त आचर्य करिया पड़िबो सद्गुरुंकर आश्रय नेबा पड़िबो सद्गुरु देवे मारे गोईठा अंधार घरे बले जले गोईठा जेतु सद्गुरु आमको गोईठा मारती अर्थ से उत्तम तत्व को आमको देदेवे से तत्व को पाईगला आम अंधकार घरे गोईठा जली अज्ञान अंधकार दूर हो ज्ञानर आलोक जली उठ तेणु ये कौन है जेपत उपशमशील पाइब तापर आसला माया को परिहार करी जे कर्मे आयु बिल सारी से पथ पार न देखती लेउटी संसार भ्रमंती तेणु सद्गुरुंकर आश्रय नेवा साधु सन्त आश्रय नेवा से माने जो मार्ग रे जिबे महाजन देन गत हस पंथा महापुरुष माने जो मार्ग दर्शे जदि सेटा को जीवा माया को परिहार करवा से कर्म रे आमे ठीक बाटे जाई परिबा
किंतु जदि ताकू न करिवा से पथ पार न देखती जदि से बाट पाई परिवा नाही आउ थरे लेउटिकी संसार भीतर को आमे आसीरा संसार दुख कष्ट भोग करिवा टाइम हे गला कि आउ अच्छे अल्प अच्छे तेणु आउ कौन है ना गरुड़ परमात्मा पाखक जोग शक्तिर भी गति नाई जी समस्त प्रकार दंड अर्थात शासन त्याग कर निवृत्ति पुराण संजता मुनि माने दिव्य द्रष्टा मुनि माने जो जय करि पारिछंती जहाकू यज्ञानुष्ठान करने द्वारा जो मुनि ऋषि माने तांको पाई पारि नाहंती सेही ऋषि तांको पाइबा पाई आमे किछि पुण्य कर्म करिवा उत्तम धर्म आचरण करिवा ताहले आमे तांको पाई पारिबा तेणु सुखदेव महाराज परीक्षित को जड़ भरत जहा जहा रहुगण कहले से समस्त जैसी सब वर्णना करागला भागवतर ये स्कंधरे ये चतुर्दश अध्याय रे भवाटवीर जो स्पष्टीकरण कराई राजा रहुगण सुधा जानी नथिले तेणु सी परमहंसकर परिचय पाईगले और पाई जीवारु तांक संस्कार परीक्षित को अवगति निमंते से मध्य आउरी कहउछंती सुखदेव एठी कहले दुश्चज सुर दारा धन ए गरुड़ पक्षी गति जही मौखिका गति तही काहि से कहले एठी गोटे कहले गरुड़ सहित प्रतिद्वंदिता जेपरी कौन सी माछी करि पारे नाही सेही भली राजर्षि महात्मा भरतंक मार्ग को अन्य राजा मनरे सुधा कल्पना करि परिबे ना भरत थिले राजा राजारू हेले जोगी जोगी तापर मृग मृगर पुणी आउले जड़ ताहिकी मोहग्रस्त न होई ए संसार प्रति वैराग्य आसिला वैराग्य हो गले जे जो सन्यासी हो गले तेणु से केमी देले सेही भली महाराज भली अन्य केही हेले हेई परिबे नाही तेणु गरुड़ पक्षी सहित क्या तुलना करागला ना जड़ भरत को तुलना करागला एवं साधारण अन्य मानक मौखिका सहित तुलना करागला तेणु अन्य राजा माने सुधा कल्पना सुधा अनुसरण करिपारन्ते नाही सेही पुण्यकृति श्रीहरि आसक्ति रही अनुरक्त रही तेणु ये सबु किछु को से साधारण जिनिस विष्ठा तुल्य से परित्याग कर दैछन राजा भरत जेमिति बुद्धदेव शुद्धोधन कौन कहले बुद्धदेव निजर संसार राज्य निजर सुंदरी स्त्री एडे सुंदर पुत्र ये सबु किछु को त्याग करदेले कहीं विवेक पूर्ण वैराग्य आसीगला जिते बेले बुद्धिटा विवेक पूर्ण हो गला से विवेक पूर्ण वैराग्य आसिले ये संसार को त्याग कर ना संसार वैराग्य हो ये जिते कथा कहगला संसार वैराग्य संसार में मनीष पढ़ा को जाऊँ से देखिले आम विराग आस घर को आसिले जो माया मोह आसिला तेणु ये संसार वैराग्य न हो विवेक पूर्ण वैराग्य जिते आसो से उद्धार ये विवेक पूर्ण वैराग्य कथा वर्णना करागला तेणु द्विचद सुर दारा धन सुहृद राज्य गृहमान जेहा तुच्छ करते दे उत्तम शोकपा दे भजे केड़े सुंदर कथा कहली ये दुश्चर सुर दारा धन ये सुहृद राज्य गृहमान ये सबको जे तुच्छ बोली मन करे से पुण्य शोक भगवान को प्राप्त हो पारे जार साम्राज्य विभव त्रिदश मान को दुर्लभ त्रिदश हेले देवता मान को जार दुर्लभ जी जो कथा कहली यह न देखी साधु चित्ते महत गुरुपाद गते तेणु साधु सत सद्गुरुंकर ठारे मन को जदि आमे निवेश करदबा ताहले आमे संसार उद्धार हो पारिबा से बिन मन बुद्धि देई थिले जे मन को बुड़ाई जे यज्ञ धर्म तपोमय विधि निपुण जोग देह ये से कहली जे परि त्याग करि पारे से हरिहरि आश्रय नहीं पारे जगत त्याग कले ईश्वर को प्राप्ति हेले संसार को छाड़ भगवान सहित जोड़ आमर गुरुदेव कहते तेणु छाड़ जोड़ तेणु राजर्षि भरत ही दुश्चज पृथ्वी पुत्र स्वजन संपत्ति स्त्री जहाँ बड़ बड़ देवता मध्य लालायित होती किंतु जी स्वयं तांकर दया दृष्टि निमंते तांको उपरे दृष्टिपात करुथांती सेपरी लक्ष्मी को सुधारले से मात्र इच्छा करि नथिले
ये समस्त उचित थिला कारण से महानुभव थिले से भगवान पदार बिंदरे मन को निवेश कर तेणु ये सब गोटे धाड़ी कथा हला ये संसार जिते जिनिस अच्छी गृहस्थाश्रम रही आमे अत्यधिक आसक्ति हेबा नाही अत्यधिक आसक्ति न होई से पाखरु मन जत जत मन जाती मन जुआड़े 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 जाऊँचे ताकू टाणी आनिकी आमे ये भगवान पाखे लगेदवा जदि भगवान पाखे लगेदबा ताले से कहते विधि निपुण जोगध सांख्य जोगरे जेहू सार हे प्रभु तुम्हें विधि निपुण नियम सब जानिच सांख्य जोगरे आपण निपुण ज्ञान रे हे प्रभु प्रकृति ईश्वर हे नारायण कृष्ण हरि हेमंत नाम मुखे धरी बोली डाकिले ये सब मुखरे धरिकी भगवान नाम को स्वतंत्र भाव से डाकिले आउ कौन कले हे भागवत परीक्षित विश्वकर्मा जे विशुद्ध कर्मा जे भरत भागवत से परीक्षित कहते हे परीक्षित से विशुद्ध कर्मा अंतःकरण जार शुद्ध होती जार कर्म होती विशुद्ध से भरत यह गुण चरित मान पढ़ती शुणती जे जन यही भरत चरित को जो माने शुणती पढ़ती आयुष जश धर्म तार लभई मंगल पार तार आयु जश धर्म वृद्धि हुए मंगल हुए स्वस्ति हुए यहाँ जे शुणे शुद्ध चित्ते भरत उपाख्यान गते तेणी भरत उपाख्यान को जे शुद्ध चित्तरे शुणे ताकू प्रभु चरणे भक्ति तार अशेष पाप हुए पार तार प्रभु चरण में मती हो जाए एवं ये अशेष पाप से दूरित हो जाए प्रभु पदार बिंद गते मन रहु अविरते तेणु हे भगवान हे प्रभुंकर पदार बिंदरे मो मन सब रहू पंचम स्कंदे भागवत सुजने शुण दे चित अमृत रसमय वाणी शुणी संसार उतर प्राणी भूलई जगन्नाथ दास भरत गीत कथा रस ओं इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्याम सहितायां पंचम स्कंधे भारत उपख्याने परीक्ष विवरण नाम चतुर्दश अध्याय विमत्स्याविरण भंग मुनिरपि मति भ्रम यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दर्शन विद्यते परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु कोटि कोटि प्रणाम आज उपस्थित समस्त ज्ञानी मंडली व्यासासन उपस्थित थिबा श्रीजुक्त पद्मनाभ पाणिग्राही महोदय उपस्थित समस्त पंडित मंडली साहित्यिक कविबंधु परिवार सभापति संपादिका अन्यान्य समस्त कर्मी वर्ग श्रोता मंडली एवं सत्संग को मो भली एक किंचन यही सुदूर तेलंगाना माटी शाब्दिक प्रणाम करुछि प्रकृत रे कहबा को गले एही भली जणे पंडित ज्ञानी गुणी जहां पाठी रे जहाँ मुहरे जे भी कहते मो पाखे बही ना तथापि मुहरे सबू अच्छी ज्ञान सबू अच्छी ग्रंथ एवं सबू श्लोक तेणु से भली एक ज्ञानी प्रकृत में शुणापी आमे माने निजको दुर्भाग्य मन कर समय दे पारु नाहु यह ही यही विषय जहाँ उपाख्यान कले आमे केवल संसार रे बंधा तेणु आमे शुणा को आग्रही तथापि आमर गोटे गोड़ संसार आमको टाणुची आम छुआ आमको टाणुची आम पत्नी आमको टाणुची तेणु जो विषय रे आज व्यास महोदय कहले व्यासासन रे आमको पंडित महोदय कहले ये संसार रे आमे प्रकृत रे को भली बांधी रहीचु को भली टाणी चलीचु जे आमर मन आमर विवेक आमको गोटे आड़े टाणी नेबा सहित आमे पुणी यही विषयासक्त संसार रे एते जुड़बुड़ हो जाइछु जे आमे पुणी टिके आगु गला परे पांच पाद पुणी पछकु चालू कारण आम से समय आमर पुओ संतान संतति स्वामी परिवार संपत्ति धन सबू आमको टाणी जाबड़ी धरी तेणु प्रकृत रे यही किसी विषय ना मत लगे ये विषय प्राय आमर ये बयस पर्यंत आम केउठी ना कोउठी भिन्न भिन्न परिसर रे भिन्न भिन्न परिस्थिति रे भिन्न भिन्न स्थिति उपस्थिति रे मध्य एई भली कहानी एई भली सिद्धांत एई भली कथा बहुत आम शुणिचंती किंतु केवल यही कलिजुग रे आमको केवल मते गोटे लगे जे जमी छोट पिला को बारंबार स्कूल रे हो ता बापा माँ हो
बारंबार गोटे विषय को जोर रे कहवाक कहती तू क क च प ट कहला पर भी तो 5 थर कहला पर से जिन सब शुणी शुणी 5टा शब्द हुए तो गोटे शब्द से मन रखी पारे आमे सेही भली एई विषय विषय जेहेतु आमे सब शिशु आमे समस्त अज्ञ तेणु आमे मत लगे संसार में आमको टाणी नहीं भगवत प्रेम रे बा भगवत विश्वास रे बा भगवत गामी हेबा पई आमको एई भली पंडित मानकर निश्चित भाव कथा प्रेरणा दब संदेह नहीं तेणु केते दूर सत मु जानी तथापि मु जेतेबेले देखिथिले आमे माने समस्त बहुत लोक देखिथिबा रामायण रे स्वयं भगवान मध्य जेतेबेले राम रूप रे उपस्थित रही निजे सीता माँ पातालगामी होइछंती सेतेबेले निजे मनरे सेही मोहरे से निजे माने वसुधा को पृथ्वी को मध्य नष्ट कर देबा पई पछे नाहंती एवं जेतेबेले अग्रगामी होइछंती सेतेबेले बोते तांकू देवता माने बुझेइछंती जे आपण कोन निजे अंतर दृष्टि देखंतु जे पृथ्वी कौन आपण कोथि आसछंती ए संसार कौन एवं आपण किए तेणु मत लगे ये माटी को ये संसार रूपी जमी कहले आमको आज आज पंडित महोदय ये संसार रूपी जंगल में जो पहुंची जाती से मत लगे आम निश्चित भाव बांधी जाए जहाँ भी हो मो भली गोटे लोक पंडित महाशय कथार अधिक कहवा निश्चित भाव धृष्टता तेणु मुझे अधिक किसी कहबी ना तेणु यही एक विषय उपर भरतोपाख्यान विषय मनीष को यही विषयासक्त माटी बाहर को बाहर करने जो आलोचना जो उपाख्यान ता विषय सुंदर आलोचना करथिबा तरफ से परिवार तरफ मो तरफ समस्त सत्संग तरफ अनेक अनेक कृतज्ञता ज्ञापन करे ता सहित उपस्थित समस्त सत्संग एवं पंडित मंडली जो माने बारंबार आम पाखे उपस्थित रही समय समय आमको दिग्दर्शन करती एमानको मध्य शब्दर प्रणाम एवं उपस्थित समस्त श्रोता मंडली विज्ञ भगवत प्रेमी जो माने निजर निजर माने कर्म पाई बा निजर एई भली किछि जहाँ शेष आमको कहले पंडित महाशय जहाँकि जी शुणे जी पाठ करे जी संसार जहाँ कहते अमृत सवय बाणी शुणी संसार तर प्राणी तेणु प्रकृत में यही जो रसमय बाणी शुणी आमे माने संसार तरी जाऊ संसार यही जो विषयासक्त पृथ्वी टी आगू जाऊ संपूर्ण भाव आमे बाहरी न पारे भी यही बारंबार शुणिला निश्चित आमे ऊपर निश्चित किसी प्रभाव पड़ो बोली मोर आशा तेणु समस्त ये अनुप्राणित हूँ यही सत्संग बारंबार जोग दिंतु किछिटा समय दिंतु हुए तो आम कि बुंदे बुंदे ही समुद्र सृष्टि कर जहाँ भी हो तेणु समस्त को आज आसर तरफ आमर सत्संग आमर परिवार तरफ साहित्यिक कविबंधु परिवार तरफ समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद ता सहित मु आज यही अनुष्ठानिक भाव मु शांति पाठ करने जाऊँ ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओ उद्यो शांति अंतरिक्ष शांति राप शांति औषधेय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सावा शांतिरेति शांति शांति शांति